जोहार तेहेኛ गालमाराव आखड़ा रे सनाम को सगुन दाराम तेहेñ दो सान्ताली मीडियम एडुकेशन पॉलिसी सान्ताली मीडियम एडुकेशन पॉलिसी नवा चेतान रे गालमाराव हुआ अब सानाम कोगे बन बाडाया पश्चिम बांगला पनत रे सान्ताली मीडियम ते अलग पढ़ाव 2008 साल खन एहब अकना आर नवा दो लेताड़ गे चलाव इदिक कना तो नवा सान्ताली मीडियम ओका लेका काते एहब अकना चेद चेद अनाट एटकेटोड़े हुयुग कना और आगाम रे ओका लेका काते नवा बोन लहा इदिया नवा को बाबत बोन गालमारावा और तेहेñ नवा को साकाम बाबत ते गालमाराव लगित ते आबो को ठेन सेटर मेना अकादिया मानोतान सुबोध हांसदा गंके गंके जोहार 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 हाँ गंके पहिलो रेगे नवा लई तबन में जे पश्चिम बांगला रे होय जे सान्ताली मीडियम एहबेना नवा ओका लेका काते एहबेना नवा रिया नागाम चेद कना नवा बाबत मिद बार कथा नागाम तो आदि मारांग गया अदो एनते रहो खाटो कथा ते नवागिन मेना अबो सान्ताली पार्सी ते ओलो सेड़ा रेना एकाल मारी नागाम दो नोंका कना ब्रिटिश आमल रे किंतु लैंग्वेज सब्जेक्ट लेकाते भीमपुर मिशन सान्ताल हाई स्कूल रे पढ़ाव दो एहब लेना ओंडे 9 10 रे लैंग्वेज सब्जेक्ट लेकाते को पढ़ाव को ताहे आदो दिसम फुरगल तायम ओनवा दो आदो डिसकंटिन्यू हुईना आदो तायम दाराम रे अब सान्ताली पार्सी सिखनत रे आगु लगित आयमा लेकान आंदोलन को होइना आदो आयमा आंदोलन मध्य जहाँ को झतो खन बिसी पुष्टो सही नेलोक कना ओना दो गुरु गमके ऑलचिकी सिर्जन तारो ओना तायम जे चिकेना पश्चिम बांगला रे दो चिकी रेना आदि काजाक मिटांग मूवमेंट हुएन खातिर ते 79 रे ऑलचिकी जखन स्वीकृति नाम किदाय ओना मारांग दो सान्ताली पार्सी सिखनत लेकाते स्कूल कॉलेज रे दो आदो एहब बांग एहब कान ताहे 60 दशक रे लैंग्वेज सब्जेक्ट लेकाते ताहे कना पर्षद करे दो किंतु अप्रूवल दो ताहे कान गया मेनखान ओना को जतो गे नॉन सब टॉट सब्जेक्ट लेकाते उन दो ताहे कना आदो 79 रे जखन ऑलचिकी स्वीकृति नाम किदाय पश्चिम बांगला रे इना तायम आयमा कमिटी को उन समय तैयारना उन अक्तो रेनी अब मारे मंत्री शंभुनाथ मांडी तापरे उन दो एमएलए ताहे कना उपेन किस्कू नुकिन नाखाय बामफ्रंट सरकार रे ताहे काते सान्ताड़ा सिखनत को बाबतते सेमलेरा आंदोलन रेना हर दिसे को से चेदा को आंदोलन दा नवा बामफ्रंट सरकार किन बुझाव चलो दाड़िया दे ताहे आदो ओना सिखनत रे चलकाते को आगुया आदि मारांग मिटा एटकेटोड़े राकाब लेन ताहेआ चेदा से प्राइमरी एडुकेशन दो संविधान ना 350 ए धारा लेकाते सानाम हर के को न्यामा मेनखान प्राइमरी मतो ऑलचिकीते सान्ताड़ी ते पढ़ाव काते चेतान से चेद हुआ होनवा आते आदि मारांग मिटांग एटकेटोड़े सामांग रे सिज्जोइना ओना कारण ते मिद अक्तो दो चिकी आंदोलन जखन चाबायना अब दो नवा तो पे बाडाय ताबना सान्ताड़ी पार्सी लड़ावना दो पहिलो दो चिकी लड़ावना लेकाते गे ताहे कना ऑलचिकी स्वीकृति जखन 79 रे नाम किदाय इने तायम खन आदो पार्सी मूवमेंट लेकाते नवा दो नाखाय एहबक कान ताबना जे सिखनत रे पार्सी बन आगुया आदो आदि मारांग मिटांग गैप ताहे कना आदो नवा 90 साल तायम खन सान्ताड़ी पार्सी सिखनत रे हिजु मान ओनवा इदी काते आदि बारती ता मूवमेंट एहब एन ताबना आदो खाटो माछाते तो निये ओना मूवमेंट ना कारण तेगे 2000 साल माने उन अक्तनी मुख्यमंत्री ताहे कनाय बुद्धदेव भट्टाचार्य 2000 साल रे पश्चिम बांगला पनत सेमलेद साव राज्य सरकार मिटांग गापाल माराव ताहे कना ओना गापाल माराव दो जे क्लास 9 और 10 लगी सान्ताड़ी पुथी चेत चिकीते छापा होनवा बाबतते चेदा से जहाँ सान्ताड़ी पार्सी फर्स्ट लैंग्वेज लेकाते वेस्ट बेंगल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एडुकेशन रे ताहे कना ओना दो नॉन टॉट सब्जेक्ट लेकाते उन अक्तो दो ताहे कना आदो नॉन टॉट सब्जेक्ट लेकाते ताहे कान खातिर ते चेद चिकेइना माचेद दो बाको बहाल को ताहे ओना आदो माचेद बहाल ना व्यवस्था किदा को 97 98 साल रे इने तायम ते आदो पुथी छापा रना मिटांग कथा जखन राकाबेना उन समय गवर्नमेंट
ᱚᱱᱟ ᱫᱚ 98 ᱥᱮ 99 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱵᱳर्ड অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱟᱜᱼᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ রিভিউ কমিটি অন ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ সান্তালি ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱮম্ᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ সুরিত ভৌমিক ধীরেন বাস্কে জ্যোতিলাল মান্ডি তারপরে ইᱧ তাহেं kana তারপর তাহেं kan tabona সুধীর সরেন আর সুশীল সরেন নুকু को आते ओना कमिटी आदो नाखाय पुथी অলচিকিতে আর বাংলা চিকিতে পার্সিতে দো সান্তাড় নও নংকা কাতে পুথি ছাপা না মিটাং কথা को एहब केदा गवर्नमेंट खन नौ नंका को लई केदा जे অলচিকিয়াতে নিত্রে दो पुरो दो बाबन कम्पालसारिया जे 50-50 बन करावा मने का में हयतो 2000 गान पुथि दो অলচিকিতে छापाय ना 2000 दो बांग्ला चिकिते नौ नंका काते पयलो मिटां उद्योग दको हताव केदा आदो एंते हो माचित बहाल रे टा एटकेटोड़े ताहें kana ado ko बहाल केट कोवा इने तायम आदो एहब दो इनके चलाक कान थाय इने तायम ते चेक चिकेना कमिटी ऑन सान्ताली लैंग्वेज तैयारेना ओना मुख्यमंत्री सा जहां 26 डिसेम्बर 2000 साल रे गालमाराव ताहें kana पश्चिम बांग्ला सेमलेट सा पश्चिम बंग सरकार ओना गालमाराव लेका तेगे कमिटी ऑन सान्ताली लैंग्वेज को तैयार किदा ओना दो 57 CMS गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बेंगल रेजुलेशन लेकाते ओना कमिटी रे दो पवित्र सरकार चेयरमैन काते जहां मोड़े हड़ा कमिटी ताहें kana एटा मेंबर को दो को ताहें kana प्रोफेसर उमियो कुमार देव प्रोफेसर भक्ति प्रसाद मल्लिक धीरेन बास्के और इन सुबोध हांसदा आले को मोड़े हड़ ले ताहें kana आदो ओना कमिटी रिपोर्ट दो 2002 साल रेना 31 मई उन अक्तोरी मुख्यमंत्री ठेन सबमिट होइना ओना ना टर्म्स एंड रेफरेंस तो ताहें kana नो नंका जे माने नुई कमिटी दो नोआ कथा को साब रकाबा जे অলচিকিতে সান্তাড়ি পার্সিতে सेड़ा लगिते सिखनेत एहब लगिते माने लैंग्वेज सब्जेक्ट लेकाते आर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेकाते हो ओना चेत लेका धाप ते लहा चेत लेकाते को एहबा नोआ कथा ताहें kana ओना दो इंग्लिश ते दो नंका ताहें kana द टू एग्जामिन द entire issue of introduction of education in Santali in অলচিকি script from primary to university level of education नोआ कांताया terms of reference नोआ कमिटी ऑन Santali language आदो नुई कमिटी नोआ रिपोर्ट जहां एम केदा ओना रिपोर्ट के ले लेखन तो सरकारी रिपोर्ट तो ताहें kana नोआ तो पहिलो धाप आदो इने तायम रा हार होता है kana ओना की बी साथ ले दिया से नोआ चिता जहां की पे दोहय ताबोना हैं bang una lay tabon होय आदो नोआ जखन कमिटी नोआ तैयार रेना आदो नोआ रे दो नोनकान कथा ताहें kana जे कमिटी ऑन सान्ताली लैंग्वेज नोटी रिकमेंडेशन ताहें kana ओना रिकमेंडेशन दो आदो उटी उटी दो बइन मेनेना मेनखान इनी कथा ताहें kana जे लैंग्वेज सब्जेक्ट लेकाते ओना दो पढ़ाव दो हुयुआ जहां जहां करे एतांग एतांग गिद्रे मेना कोआ आदो गवर्नमेंट जहां पॉलिसी ताहें kana ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला ओना दो नोनका ताहें kana उन दो का थर्ड लैंग्वेज ताहें kana जे फर्स्ट लैंग्वेज दो सान्ताड़ी पढ़ाए तारपर सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश और थर्ड लैंग्वेज दो पढ़ा बांग्ला नोना मिटांग फॉर्मूला और मिटांग फॉर्मूला दो नोंका kana जे बांग्ला मीडियम रेगे सान्ताड़ी मिटांग लैंग्वेज सब्जेक्ट लेकाते पढ़ाए नोआ को ओंडे ताहें kana आदो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बेंगल जहां ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला ओना दो नोंका ताहें kana जे प्राइमरी लेवल रे दो जे कोनो क्लास रे 10 जन स्टूडेंट किंबा होल स्कूल रे जदि 40 जन छात्र छात्री को ताहेना सान्ताड़ी पार्सी रेन ताहले ओंडे दो लैंग्वेज सब्जेक्ट लेकाते ओना दो इंट्रोड्यूस गानोआ और हायर सेकेंडरी से ये हाई स्कूल रे दो जे कोनो क्लास रे 15 जन और बांखान होल स्कूल रे 60 जन जदि को ताहेना ताहले ओंडे हो लैंग्वेज सब्जेक्ट लेकाते को हताव दाड़ेया और जहां रे बेसी को ताहेना प्राय अर्थेक लेका जदि टोटल स्टूडेंट को ताहेना सान्ताड़ ताहले ओंडे सान्ताड़ी मीडियम को चालुया आदो हो नोंकान कथा ओना करे रिकमेंडेशन रे ताहें kana आदो ओना रिपोर्ट सबमिट परे हो गवर्नमेंट ठीक ठाक उन किंतु बाय सिद्धांत हता दाड़े कावदा आदो इने तायम तो अब होइन ताबोना ओना लाहा रेगे 2000 साल रे जखन 1 আগস্ট
2000 साल पश्चिम बंग विधानसभा रे ऑल पार्टी मोशन जहाँ सर्वदलीय बिल उन अक्तो मारे मंत्री अब भूपेन किस्कुआ उद्योगते जहाँ बिल पश्चिम बांग्ला विधानसभा रे पास है ना ओना बिल रे तो ताहे करा जे सानताड़ी 8 शेड्यूल होयोआ चेदा से नोडे सेमलेट बुझौलआ एवं झतो बुद्धि को बुझौले तबना सानताड़ी पार्सी बाबन 8 शेड्यूल लेखान किंतु चेतान से पढ़ाव दो बांग गानो तबना कारण संविधान ना 350 ए लेकाते तो प्राइमरी धरिक के पढ़ाव होयोआ मेनखान चेतान से पढ़ाव लगित ते तो चेदा बांग गानोआ जे शिक्षा तो जेहेतु भारत सरकार कन्स्टिट्यूशन रे कंकारेंट लिस्ट रे मेना माने यौथ तालिका रे मेना ताहले खान दो केंद्र एवं राज्य बाना सरकार के ओना खर्चा एम हुयो तकिना अतएव नोआ तो सेंट्रल खन आबो बांगे साहाय्य बन नामा सानताड़ी शिक्षित लगी हाई स्कूल रे जुदी नोआ 8 शेड्यूल बांग हुयोआ आदो हो नोआ बुझेउ काते गे पश्चिम बांग्ला पनत सेमलेट दो 8 शेड्यूल लगी ते लड़ाई दो खूब काजा के एहब ले ताहेया एवं ओना लगी तेगे आदो उपेन किस्कु माध्यम ते नोआ 1 अगस्त 2000 साल रे बिल पास तो होइना कारण राज्य सरकार जुदी बिल पासा संविधान रे पासी दो बांग सेलेदोआ कारण ओना दो नियम कना जे राज्य सरकार नोआ रेबेन कना से बांग जिकोनो ता राज्य सरकार रेबेन तेगे हुयो तया और रेबेन कना से बांग ओना दो प्रमाणोआ राज्य ना विधानसभा रे ओना बिल पासो कना से बांग आदो ओनाते आबो सानताड़ी पार्सी तो ऑलो सेना लगी जहां बन लड़ाई ला पश्चिम बांग्ला सेमलेट आयुते सनाम सानताड़ को ओना होनोआ पश्चिम बांग्ला सरकार उन अक्तो बुझेउचो होइलेना जे सानताड़ी पार्सी ते ऑलचिकी ते ऑलो सेना लगी ते 8 शेड्यूल ना लगती मेना एवं 8 शेड्यूल होचो लगी ते पश्चिम बंग विधानसभा खन बिल पास तो हुयोआ आदो ओना बिल जखन 1 अगस्त 2000 साल रे पास है ना एरपरेও गवर्नमेंट तो आदि जोर गे नोआ दो गुड़ीमुसी काट गया सेंट्रल गवर्नमेंट हो आदो ओने 22 डिसेम्बर 2003 साल हिलो जहाँ पश्चिम बांग्ला पनत सेमलेट रेन मार्ते को सेन लेना 4 हर एमपी और अब बंगातला कान जनरल सेक्रेटरी दुखराम हांसदा और इन आले इन ताहे कना ताहल खान झतो कोते जहाँ आले 3 हर ले ओंडे ले बोलोयना तो ओंडे प्रधानमंत्री सा जहाँ ले रपोड़ेना ओना दो रपोड़ेना तो अब ओना दो आदि धाव इंदे काट गे ताबोना ओना दो 12:45 रे रपोड़ होइना एवं एकटा हाबि मोटामुटी 14-15 मिनिट गालमाराव काते गवर्नमेंट उन्ना सिद्धांत हताव केदा जे हैं कथा सानताड़ी दो 8 शेड्यूल दरकारक कना ओनाते उनको गवर्नमेंट आया अवस्थान दुटा समय लई के तय जे हैं नोआ दो सानताड़ी भारत सरकार बताव केदा 8 शेड्यूल रे सेलेदाय ओना हते तेगे उन अक्तो लोकसभा खनगे सांबादिक सम्मेलन काते वासुदेव आचार्य नेतृत्वते रूपचांद मुर्मू साही जुहिते पश्चिम बांग्ला पनत सेमलेट जखन लोकसभा रेना ऑफिस खनगे सांबादिक सम्मेलन 3टा समय ले कराव केदा जे सानताड़ी 8 शेड्यूल लेना सरकार बताव केदा उनके धरती जगह थोड़ दको बाड़ाय नाम केदा और भारत सरकार नोआ बिल दो आगु केदा 4:15 रे लोकसभा रे एवं लोकसभा रे 338 वोट ते नोआ जितकरेना इन हेलो 338 जन के सेटर को ताहे कना एमपी उनको 338 जन के सानताड़ी पार्सी पाटा को राय को एम के तबना आदो सानताड़ी साथे बोड़ो मैथिली डोगरी नोआ को सेलेदना नोआ दो खाटो माछाते निये कारण ते लई के तबना नोआ सेलेद तायो मेना चे चिकेना आदो भारत सरकार हो मिटा हरे नाम किदा जे सानताड़ी पार्सी सिखनत रे लगाव लगिते आज हा दो काउडी आया सेंट्रल बजेट खन आदो बाखरा एम दाड़ियादा 8 शेड्यूल बांग हुइलेन खान किंतु आबो तो सेंट्रल बजेट खन बाखरा दो बाको नाम किया राज्य सरकार हो माने हाई स्कूल करे दो बाय चालू दाड़े किया आदो जखन के लैंग्वेज 8 शेड्यूल ना 22 डिसेम्बर 2003 साल ओना ना प्रथम आबो इफेक्ट दो नाम किदा पश्चिम बंग सानताली एकाडेमी तैयार ना 2004 साल ना 13 अक्टोबर आदो उन समय नि आबो एतहब पार्सेट दो ताहे कना माने सभापति दो उपेन किस्कु गमके के और उन समय 99 जन हर आते जहाँ कमिटी तैयार लेना ओनागे भारत दिसम रेना भारत स्वाधीन भारत दिसम रे सरकार स्वीकृत से सरकारी कोनो एकाडेमी दो तैयार लेना आदो उनी दो एकाडेमी दो नॉन फॉर्मल पार्टे कामिए ताहे आदो फॉर्मल एडुकेशन रे हिजु तेर समय दो लगावन गया 2005 रेना एकाडेमिक सेशन रे प्रथम बर्धमान विश्वविद्यालय रे सानताड़ी लैंग्वेज सब्जेक्ट लेकाते एतहबेना उन अक्तो जहाँ कमिटी को तैयार ले ताहेया एडहॉक माने अंडर ग्रेजुएट माने एडहॉक अंडर ग्रेजुएट बोर्ड ऑफ स्टडीज ओना बोर्ड ऑफ स्टडीज बर्धमान विश्वविद्यालय ओंडे इन हो नाकाय मेंबर लेकाते को होहो आदिन ताहेया आदो
ᱚᱱᱟ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱥᱤᱞᱮᱵᱟᱥ ᱟᱞᱮ ᱚᱸᱰᱮᱞᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱮᱫᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨᱮ ᱯᱚᱨᱮ ᱜᱮ ᱚᱵᱚᱥᱥᱳ ᱟᱵᱚ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱥᱟᱜᱚᱨ ᱤউনিভার্সিটি ᱦᱚᱸ ᱟᱫᱚᱭ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ 2008 ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ MA ᱥᱴᱟর্ট ᱮᱱᱟ 2008 ᱠᱷᱚᱱ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় আর বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রে আর 2008 রেগে ওনা গভর্নমেন্ট একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হাতাও কেদা যে সান্তাড়ি মিডিয়াম তে সিখনাত এহবওয়া ᱚᱱᱟᱜᱮ ফুল ফ্লেজ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ 2008 একাডেমিক সেশন ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 1 ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱞᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱠᱚ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱞᱮᱱᱟ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ 2-3 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱟᱦᱟᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱚ 2000 মানে 1-2 সেট ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ রে অলচিকিতে টেক্সট বুক তেয়ার না মিদটাং কমিটি গভর্নমেন্টে তেয়ার লা ওনা কমিটি রে হো পবিত্র সরকার কো দহলে রেয়া চিফ অ্যাডভাইজার আর ওনা আন্ডারে যাহা কমিটি কো তেয়ার কেদা ওঁডে দো ইঞা নিতুম হো তাহে ইঞি তাহে কানা আবো সুশীল সরেন তাহে কানা সুদীপ সরেন তাহে কানা তারপরে সুরিত ভৌমিকে তাহে কানা ধীরেন বাস্কে তাহে কানা নিকু কো প্রাইমারি না অনা যত বই কো তেয়ার লা মানে প্রাইমারি না ক্লাস 5 হাবি সানাম পুথি তারপরে কিন্তু নয়া কো ল্যাঙ্গুয়েজ 8 শিডিউল মারাং রে পুথি কো তেয়ার কানা এবার ল্যাঙ্গুয়েজ 8 শিডিউল কে তানা পুথি কো তাহেন গিয়া এবার 2008 খন আদো ওনা পুথিতে পড়াও দো এহব এন তাবনা আদো ওনা 2008 পরে গে ধাপে ধাপে গিদ্রে পড়া কাবেন তাবনা না খাই নয় 2018 রে ফার্স্ট ব্যাচ আবো সান্তাড়ি মিডিয়াম কো এম কে তাবনা মাধ্যমিক সানাম সাবজেক্ট অলচিকিতে সান্তাড়ি পার্সিতে আর নয় 2020 রে কো এম কে তাবনা আবরেন নুকু হায়ার সেকেন্ডারি আদো নগনা কানা খাটো মাছা নাগাম যে সান্তাড়ি পার্সি সিখনাত রে সেলেদেন তাবনা এজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্ট এজ ওয়েল এজ মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন ওনা কানা খাটো মাছাতে আবুয়া মিদটাং নাগাম কিন্তু নডে মিদটাং জিনিস কে ইন লেয়া তাবনা নয় জি নোয়া এহব মেনা নডে সংবিধান না মিদটাং কথা মেনা ওনা তো হন নংকা মা লে হ্যাঁ গঙ্কে আডি আইমা সারহাও আডি দামান কথা কম লই কে তাবনা আর নডে নাসনা ইন লেই জুটিগা যখন নোয়া সান্তাড়ি পার্সিতে অলক পড়াও রিয়া কথা পশ্চিম বাংলা রে চর্চা কানা নোয়া হাই স্কুল লেভেল রে দো মানে ক্লাস মাধ্যমিক লেভেল রে 2004 সাল রে ফার্স্ট ব্যাচ সান্তালি একটা সাবজেক্ট লেকাতে হাতাও কাতে মাধ্যমিক পরীক্ষা কো এম কাদা আর যাহা ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্ট লেকাতে সাবজেক্ট লেকাতে আর যাহা মাস্টার ডিগ্রি সে এমএ নোয়া দো 2009 সাল খনা এহব কানা 2009 দো আবো বাং ইয়ে দো বর্ধমান দো বোধহয় 8-9 সেশন কাহে কানা আর কি 9 খুনা সেশন থেকে বর্ধমান বিদ্যাসাগর যত মিদ সাথে 2009 এহব না তো নোয়া তাহে কেনা আর ওনা পরে গঙ্কে নিতো কুকলি হিজুক কনা যে আবুয়া জাহাই সান্তালি মিডিয়াম এডুকেশন বাবতে তিহিন বন গালমারাওয়া তো নোয়া সান্তালি মিডিয়াম তো সংবিধান রে ওকা ধারা লেকাতে বেনাও না নোয়া বাবত আচ্ছা নডে সংবিধান কথা যখন বন রাকাব কেদা নোয়া দো সাড়ি গে বাড়ায় লাক্তি কান গে তাবনা কারণ দো নোয়া কানা সান্তাড়ি পার্সিতে সিখনাত নোয়া এহব দো পুষ্টেও সাহিত দো সংবিধান রে ঠিকান সাহিত দো বাকো অল কাদা মেনখান যাহা কো অল কাদা অন্ডে খন গে নোয়া দো আবো দো বন পাঁজা ñama কাদা অন্ডে সংবিধান না আর্টিকেল 46 রে যাহা কথা মেনাআ ওনা দো গোটা গে আদি ধাও হইন লেই কাত তাবনা কিন্তু নোয়া দো বরাবর গে বুধই লেই ইদি হই তাবনা চিদা সে আর্টিকেল 46 দো আবো লেকান লাতার গাতাক মানমি লাগি দো আদি মারাং মিদটাং চিনি রক্ষা কবচ কানা চিদা সে ভারত দিশম রেন যাহা তিনে সংখ্যালঘু মেনা কোয়া নোয়া আর্টিকেল 46 রেনা রক্ষা কবচ খাতির থেকে কিন্তু সুযোগ কো আমদা নোয়া খ্রিস্টান কো নকো মাদ্রাসা মুসলিম সে যাহা তিনে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী মেনা কোয়া নুকু দো প্রোটেকশন কো জামেদা অ্যাকর্ডিং টু আর্টিকেল 46 ওঁডে রাখা কি লেই দিয়ে তাবনা ওঁডে চেত লেই কেদা ওঁডে আর্টিকেল 46 তো নয় লেই কানা the state shall promote with special care the economical and educational interest of the weaker section of the people and in particular of scheduled caste and scheduled tribes and to protect them from all forms of exploitation node mena state shall promote with special care the economical and educational interest hoy je educational interest na kathay lei kada he niye lagit tege ভারত পশ্চিম বাংলা সরকার ঠেন সেমলে বারবার লে দাবি লা যে ল্যাঙ্গুয়েজ বাপে 8 শিডিউল লেখান
how the government will give educational protection to Santal community. Ona katha ali adi dhale lei kada সংবিধানে নড়ে মেনা যে স্টেট সেল প্রমোট উইথ স্পেশাল কেয়ার হ্যাঁ তাহলে ইকোনমিক আর এডুকেশন ইকোনমিক তো পে এমালে কানা স্টাইপেন্ড পে এমালে কানা সে জাহানা ভাতা কো পে এমালেয়া কিন্তু এডুকেশনাল ইন্টারেস্ট তো চিকেতে হইবা তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ বাম 8 শিডিউল লেখান ই হায়ার এডুকেশন রে বাং হিজুক তিয়া অতএব দেন করা হই তাপে আদা ওনা লেখা থেকে ওনা 2000 সাল না 1 আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিল তো পাস লেনা আদো ওনার আর্টিকেল 46 লেখাতে আবদ কিন্তু সান্তাড়ি তো 8 শিডিউলেন তাবনা এবং আর্টিকেল 46 লেখা থেকে সান্তাড়ি শিক্ষা তো এহব কিদা আদো নডে ওনা একটা কুকি আবো তাহেন গিয়া আদি হর কো লই দাঁড়িয়া সংবিধান না আর্টিকেল 16(4) আর্টিকেল 16 সাব ক্লজ 4 রে মেনা যে জাতি ধর্ম বর্ণ বা ভাষা অনওয়া কো লই কাতে কোনো জাতি আমদো বঞ্চিত বাই গানক তামা সরকার পরিচালিত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা নাম আদো হনওয়া কারণ তেহ আদি হর কো রাকাব দেদা যে সান্তাড়ি মিডিয়াম রে যদি সান্তাড় বাদ কাতে এটা কো পড়া সানা কোয়া নুকু চিকিতে বন বারণ কোয়া নোয়া তো বাং ঠিকোয়া কিন্তু নডে আর্টিকেল 16(4) পরিষ্কারে লেই কাদা যে ননকান আদিবাসী সে লাতার গাতাক হর যদি আর্টিকেল 46 লেখাতে বা এটা কোনো আর্টিকেল লেখাতে নকুয়া উন্নয়ন না কোনো রকম যদি পদক্ষেপে হাতাওয়া তাহলে the article 16(4) will not be applied. It does not apply. কারণ তো চিকে কানা নোয়া দা আদিবাসী উন্নয়ন লাগি ব্যাপার কানা ওনাতে আবো হাইকোর্ট রে মিছট ইয়ে হইলেন তাবনা তা কেস লা আকো যাহা অলচিকি বিরোধী ওন্ডে গভর্নমেন্টে লেলা যে এডুকেশন ইন সান্তালি ইন অলচিকি স্ক্রিপ্ট ইজ এ পলিসি ম্যাটার আদো ওনা কথাকে হাইকোর্ট নি চিফ জাস্টিস লেলা যে পলিসি ম্যাটার রেদো কোর্ট তো কিন্তু বাই হস্তক্ষেপ পায় আদো ওনা খাতির থেকে নয় যে ওদের সিকনেত না ননা মিটাং কো ব্যবস্থা হাতাওয়না যে আর্টিকেল 46 লেখাতে নয়া চালুইনা এবং আর্টিকেল 16(4) হো না বাই সুপারসিড দাঁড়িয়া নংকা থেকে সিকনেত তো এহবে না ওনাতে তো সান্তাড়ি মিডিয়াম রে আবো একেন সান্তার টিচার কে সেমলেটে দাবি তাবনা যে এটা যে টিচার দো নডে আগু বাং হইবা কিন্তু এখনো সরকার না বাবন রেবেন হচো কাদিয়া ওনা কারণ থেকে মাচে তেমরে অসুবিধা কানা মনে কামে 100টি টিচার যদি কো হইবা নুকু হানে 335 ধারা কে কো সাবেদা আর্টিকেল 335 লেখাতে টিচার কো অ্যাপয়েন্টেড কো ওনা কারণ থেকে রোস্টার কো মেইনটেইন এদা যে 100 পয়েন্ট রোস্টার ইন কেস অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ টিচার ইন সান্তাড়ি মিডিয়াম উইল নট বি অ্যাপ্লাইড আবু যদি আইন বন সাবা আদো হাইকোর্ট কো সে কোর্ট করে বাবন সেন দাঁড়িয়া কানা যে ইন কেস অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ টিচার্স ইন সান্তাড়ি মিডিয়াম ইনস্টিটিউশনস for the purpose of promoting education in Santali, then Article 335 will not be applied in case of recruitment of teacher. নোয়া কানা কথা নোয়া সংবিধান আইন না ব্যাপার যখন 335 ধারা তো ওকার কো প্রয়োগ যাহারে সরকারি দপ্তরের শিক্ষকতা চাকরি কো ᱧᱟᱢᱟ ওটা যত হর কো ᱧামা আবো 6% বন ᱧামা মেনখান সান্তাড়ি মিডিয়াম দো যেহেতু আর্টিকেল 46 লেখাতে এতহব কানা ওনাতে একেন সান্তাড় গে এম হুই তাকওয়া কারণ এটা জেত কো এখনো সান্তাড়ি ভাষাতে আউরি কো তৈয়ার মাচে তো লাগি তো ওনা কান তাবনা আবা বেসিক কনসেপ্ট আর কি আচ্ছা তো গংকে হয় যে নিতো সান্তাড়ি মিডিয়াম রে তো যাহা সমস্যা রিয়া কথাম লই কিদা মাচেত বাহাল রে নোয়া দো ওকা লেকাতে নোয়া সমস্যা খনা সমাধান বন নাম দাঁড়িয়া আদো নোয়া সমস্যা না সমাধান তো নংকা কাতে বন নাম দাঁড়িয়া আবো হনা কনস্টিটিউশনাল ব্যাপার আবরেন যাহাই নোয়া বন মুভমেন্ট এদা গভর্নমেন্ট ঠেন নোয়া লই হুই তাবনা আসলে গভর্নমেন্ট রেন অফিসিয়াল কো যাহাই ব্যুরোক্রেটস কো নুকু সা যখন আবো মন লড়াইয়া নুকু কো কিন্তু আবো জিনিসটা বুঝেওয়া কো হুইয়া উনকু তো বুঝেও তুলুই বাং বুঝেও সানায়েত কোয়া ওনাতে বারবার লই হুইউগ কানা আবুয়া দো সেপারেট এডুকেশন বোর্ড তাহে দরকারক কানা নয় যে নিত হাবি পশ্চিম বাংলা রে ওয়ান খন ওই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হাবি সিক্রেট চালাক কানা মেটান দো মানে কমিশনার ফর স্কুল এডুকেশন মেনা ডাইরেক্টরেট অফ স্কুল এডুকেশন মেনা তারপরে ডাইরেক্টরেট অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন মানে ডাইরেক্টরেট অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন আন্ডার রেগে কানা হায়ার এডুকেশন কদো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় নোয়া আর ডাইরেক্টরেট অফ স্কুল এডুকেশন আন্ডারে এইচএস হাবিজ মেনা তা নোয়া কো ডিপার্টমেন্ট রেগে সান্তাড়ি লাগিতে আলাদা বোর্ড আবো তাহে দরকারক কানা ইঞ্জিনিয়ার নডে প্রফেসর এসোসিয়েশন খন ডিমান্ড কো যদি কো প্লেস তাবনা এন্ডেখান চে চিকে কানা আবরেন যাহাই কো প্রফেসর লেকাতে কো কামি তাবনা নুকু হো ওনা আন্ডার রে যদি তাহে কো আনা ডাইরেক্টরেট অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন
ᱟᱨ ᱰᱟᱭᱨᱮᱠᱴᱚᱨᱮᱴ ᱚᱯᱷ ᱥᱠᱩᱞ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱰᱤᱯᱟর্টমেন্ট ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ বোর্ড ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱵᱟᱭ ᱛᱮᱭᱟᱨᱮᱫᱟ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱨ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱰᱩকেশন ᱤন ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱧᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱰᱮজিᱜনেটেড ᱚᱯᱷᱤᱥᱟর ᱠᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱠᱚ ᱚᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱜᱚভর্নমেন্ᱴᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱰᱩকেশন ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱤক্ষᱟ ᱫᱚপ্তরাᱜ দায়িত্ব ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ যে সান্তাড়িতে সিকনাত চালাক কানা অথচ দেয়ার ইজ নো এনি কমিটি আন্ডার ডাইরেক্টরেট অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন আর ডাইরেক্টরেট অফ স্কুল এডুকেশন অলদো সান্তালি হ্যাজ বিন ইন্ট্রোডিউস এজ এ মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন অনয়া কান তাবনা আবুয়া মিটাং আসল ঘটনা তো নোয়া আবরেন যাহাই কো পে লড়াই তাবনা সে আরো যাহাই কো এটা কো লড়াই দা আবুয়া নো বুঝ দরকার কানা আবু নোয়া সরকার সে সব রাখাব দরকার কানা अच्छा अच्छा अड़ी आयमा सारहाव गंके नोआ बाबत ते आरहो तायम दाराम गलमराव हुआ तो नितो नितो कटी लई तबन में जे होय जे सान्ताली मीडियम एडुकेशन पश्चिम बांग्ला रे एहब अकना तो ओका ओका जिला से ओका ओका टोठा रे ओका लेका मेना अकादा नोआ बाबत से ओका लेका चलाक कना नोआ बाबत मिद बार कथा आदो एग्जैक्ट ये तथ्य तो झतो डेला वाइज तो बइन नाम का रहो नियत कुन लिया पे तबन बांग नाम माने इन ठेन दो आदो अब जहां कोठेन निंग दो एक्चुअली हिडिंग ला ताहे जे नोहा ये होयो तबन आदो एंते रहो जहां उजर मेना ते नोडे किछुटा ऑल दो मेना जे आबो दो प्राइमरी लेवल रे दो मेदिनीपुर पश्चिम मेदिनीपुर पूर्व मेदिनीपुर झाड़ग्राम मुर्शिदाबाद बांकुड़ा नदिया हुगली उत्तर दिनाजपुर আর পুরুলিয়া নওয়া জেলা করে তো প্রাইমারি লেভেল রে তো চালাক কানা আর ইয়ে দো মাধ্যমিক দকো এম কে তাবনা নোয়া ইয়ে খন মেদিনীপুর খন কো এম কাত তাবনা ঝাড়গ্রাম খন কো এম কাত তাবনা বাঁকুড়া খন কো এম কাদা মুর্শিদাবাদ খন কো এম কাদা আর উত্তর 24 পরগনা খন কো এম কাত তাবনা নওয়া করে খন কো মাধ্যমিক দকো এম কে তাবনা এবং হায়ার সেকেন্ডারি দকো এম কে তাবনা বাঁকুড়া আর ঝাড়গ্রাম আর মেদিনীপুর খন নওনা কারণা তাবনা নিত হাবিয়া রেকর্ড দো আদো চালাও চালাক কান গিয়া তবে এনতে রহা আবো যাহা বন দাবি করে উনাগ গান জায়গা খন দো এখনো সরকার আউরি এবা বনায় ওনাতে আডি গিদ্রে কিন্তু বঞ্চিত রে দো মেনা কোয়া अच्छा गंके जहां एलाका करे से जहां स्कूल करे नितो सान्ताड़ी चालू कना तो ओना करे माचेत को तो ओका लेका कते को बहाल कना से चे लेका माचेत हेना कोआ ओना बाबत माचेत तो नो नोंका कना अच्छा नोंका चेतान ते के प्लेन चला कानते आडि जोते साड़ी कना तो जाय होक माचेत तो नो नोंका नित हाबित ते येलोक कना बेशिर भाग क्षेत्र गे कैजुअल टीचर लेका से पैरा टीचर लेका को एम आकात को ताबोना और मिटा जिस कुछ चिके करे जहां जहां करे माध्यमिक और हायर सेकेंडरी को अपग्रेड किदा ओंडे तो को चिके किदा सरकार नियम लेकाते एसएससी माध्यम ते जहां टीचर को अपॉइंट आकात कोआ उनका टीचर छाड़ा तो स्कूल दा अपग्रेड बाय गानोक कना ताहले ओंडे को चिकेइदा आबोरेन परमानेंट टीचर जहां एटा एटा स्कूल करे मेना कोआ सान्ताड़ बाड़ायान टीचर उनको को ओंडे को डेपुटेशन रे को आगुयेत कोआ आगु काते स्कूल को अपग्रेड किदा आदो ओना एतोबेना आदो होना को अब नवा गे आडी बांग ठीक बुझे कना जे नित हो सानाम सान्ताड़ी मीडियम स्कूल रे टीचर को किंतु तीन गान लागती सब्जेक्ट वाइज टीचर को लगा तो सेकेंडरी खंडो प्रत्येकटी सब्जेक्ट लगी आलादा आलादा टीचर को लगा अथच टीचर दा आमदा गे मेना को ताबोना मेनखान ओना सरकार नित हो बाय साब राकाब कदा नोआ समस्या को दो अब बन साब राकाबेदा ऑल बिल दाबन मेनखान सरकार दृष्टि ओंडे ओंडे बाय हिजुक कना माने उनी को बांग को गुरुत्व कना जे आबोरेन ऑलरेडी जहां टीचर मेना कोआ जहां को आर्टिकल 335 लेकाते पोस्टिंग को जाम काते बांग्ला मीडियम स्कूल करे नॉर्मल भाबते जहां को कामीदा उनको के डेपुटेशन रे नोडे आगुयेत कोआ किंतु बार बार अब डिमांड दो नोआ कना ओंडे फ्रेश अपॉइंटमेंट हुयुमा आदो नोआ फ्रेश अपॉइंटमेंट जे बांग हुयुक कना नोआ ना हा आयमा गोटांग एटकेटोरे से हमरा गोटांग एटकेटोरे माने सरकार एटकेटोरे दे सिजो कदा सरकार जुदी मने के नित गे ओना गानोआ चेदा बांग गानो कना ना पुइलो कारण गे हुयो कना सान्ताड़ी मीडियम स्कूल जहां रे चलाक कना मिटटांग बांग्ला मीडियम स्कूल सावते गे ओंडे को एटाच कदा ताहले मिटटांग गे हेडमास्टर एबार मिटटांग हेडमास्टर उनी रिक्विजिशन बाय कोलेदा जे आया नोडे सान्ताड़ी मीडियम लगी ते टीचर तिने दरकार उनी नेल का आया होयतो मने का रानीबाद हाई स्कूल ना कथाई लई केदा ओंडे मिटटांग गे हेडमास्टर उनी अंडर रे सान्ताड़ी मीडियम हो चलाक कना बांग्ला मीडियम चलाक कना
ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱯᱷᱤᱡᱤক্স ᱠᱮমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স জিওগ্রাফি হিস্ট্রি ᱨᱮᱱ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱛᱟᱭ, ᱩᱱᱤ ᱛᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱛᱟᱢᱟ ᱛᱚ। কিন্তু ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱯᱟরেᱴ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟতে আলাদা বিল্ডিং রেগে স্কুল হই কোয়া এবং আলাদা হেডমাস্টার তাহে কোয়া, উনি তো ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱭᱟ ᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱛᱤᱧᱟ। ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱫᱚ ᱵᱚᱰᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱠᱚ ᱟᱵᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱵᱚ ᱥᱤᱠᱠᱷᱤᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹᱴᱟᱜ ᱜᱮ। ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ। ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱴᱤᱪᱟর ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ 9 ᱜᱚᱴᱮᱱ ᱠᱞᱟᱥ ᱨᱮᱱ ᱥᱴᱩᱰᱮন্ট ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ। তো বারিয়া টিচার 9 গোটেন মানে 9 গোটেন ক্লাস এবং উনাগ গান সাবজেক্ট ওকা লেকাতেᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱟ, ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ। হ্যাঁ, বানুক কোয়া মানে বাকো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ᱟᱠᱚ। ᱤᱧ ᱫᱚ কখনো ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। গভর্নমেন্টᱟᱜ পলিসি ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ। ডিউ টু অ্যাবসেন্স অফ এডিকুয়েট এন্ড adequate and perfect policy to run the Santali medium education, this problem is actually prevailing in the state। নয় যে গোটা পশ্চিম বাংলার নয়া সমস্যা তৈয়ার আকানা, ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱮᱫᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱛᱮ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱦᱟᱭᱟᱨ ᱥᱮᱠᱮন্ডᱟরি ᱠᱚ ᱮᱢᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱮᱢᱮᱫᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱱᱛু ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱵᱟᱭ ᱢᱮᱫ ᱞᱩᱛᱩᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱴᱤচার ᱜᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ছুটি খরচা কাতে ᱱᱚᱣᱟ পুঁথি ᱛᱮᱭᱟর ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱫᱚ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱥকুল ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱫᱟ, ᱯᱟᱨমাᱱᱮন্ট ᱠᱚমিটি ᱨᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ। ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱴᱟৎ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱯᱮ, ᱟᱫᱚ ইন্টারিম অ্যারেঞ্জমেন্ট কাতে কো হেজ এনা, নৌকা কাতে চিকাতে পুঁথি তেয়ারোগা। এবং পুঁথি তেয়ার লাগি যদি মিদটাং পার্মানেন্ট কমিটি গভর্নমেন্ট বাই তেয়ারা প্রত্যেকটি সাবজেক্ট লাগি, চিকাতে পুঁথি তেয়ারোগা। আর ওনা হো আকো যদি পার্মানেন্ট টিচার সরকার বাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট কোয়া, তাহলে চেদ চিকা নিত হাবি আবো দো যাহাই কো ভলান্টারিলি কো কামি তাবনা। পুঁথি জুত লাগি বো ছুটেও কানা, হয়তো আম মিদটাং জায়গা রে পড়াও কোয়া, হয়তো ফিজিক্স কি কেমিস্ট্রি পড়াও কোয়া, আম নড়ে কো হওয়াত মে দেন না বই তেয়ার হই তামা। আর আমার স্কুলে হেডমাস্টার তাম কানা বাং তো দো হই আড়াগ কেমা গিদ্রা মানে মাস্টার বানু কো চিকাতে আড়াগ কোয়া। আদো নুই হর দো চেদ চিকা দাঁড়িয়ে ওনা মিদটাং সমস্যা। টিচার ওনা মিদটাং যতক্ষণ মারাং প্রবলেম দো মাচেদ কিন্তু সরকার বাই বহালে কোয়া, কারণ ওনা ইদিয়াতে সরকার চেদ গে বাই উইহের ভাবনায়দা। আর উইহের ভাবনায়দ খান ওনা না প্রতিফলন সে ওনা দো কামি রে দো একাল বাং নেলক কানা। আর যতক্ষণ মারাং কথা দো সান্তাড়ি মিডিয়াম কো দো আলাদা বিল্ডিং রে সান্তাড়ি মিডিয়াম যতক্ষণ বাকো হাতায়, মানে আলাদা মিডিয়াম রে ক্লাস হাতা না বাকো ব্যবস্থায়, এবং আলাদা হেডমাস্টার আন্ডারে যদি ওনা সান্তাড়ি মিডিয়াম স্কুল কো বাং হিজুয়া, নোয়া এটকেটড়ে দো পালেন তাহেন গিয়া মেনতে ইᱧ দিন মনেয়া। নোয়া লাগিদ গে আবো যত হড় পাহাটা খন যত গোটাং এসোসিয়েশন খন সরকার ঠেন নোয়া আবো আর্জি জানা হুᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱤᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫᱟ। ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ। ᱟᱨ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ এইচএস পরীক্ষা ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱵᱤᱱᱤᱰ, ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ পুঁথি বেগর তেগে আᱹᱰᱤ গান পরীক্ষা ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ। তো ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ পুঁথি ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ তে উচ্চারণ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, তর্জমাই হুᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱦᱚᱸ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ সরকার ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱞᱮ ᱵᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱮ চিঠি লে ᱚᱞ ᱮᱫᱟ যে নিতোᱜ যেহেতু যখন আবো মাধ্যমিক পাস সাও থেকে গভর্নমেন্ট সাও কিন্তু ওনা লাহা খন গে করেসপন্ডেন্স হুᱭᱩᱜ কানা যে এইচএস না পুঁথি তেয়ার হুᱭᱩᱜᱼᱟ। আদো গভর্নমেন্ট দো যতক্ষণ বাম বিক্ষোভায় কান, যতক্ষণ বাম ডেপুটেশন এমএ ততক্ষণ কো থির থার কোয়া। চিঠি মিদ নেতার কিন্তু অলক কানা যে নোনা জায়গা রে নোয়া দরকার। নয় যেমন নিয়ে ধা যাহা এইচএস কো পাস কেত তাবনা, उनको गिद्रे जहाँ जहाँ जाएगा खन को पास केदा ओंडेना এইচএস स्कूल जहाँ नॉय जेमन गोपी बल्लभपुर धारे ओना चेत स्कूल धामसला स्कूल और चेत को नवा करे मेना पेया पुनिया स्कूल ओना सुर ना कोनो कॉलेज रे सरकार बाय एम लेदा खुलो केदा ओकारे एकदम लालगढ़। आदो ओंडे दो नुकु गिद्रे चिकाते को सेनोआ, ओंडे प्रथमत गवर्नमेंट कॉलेज काना। गवर्नमेंट कॉलेज रे दो पैरा टीचर लेकाते से पार्ट टाइम लेकाते कोनो भावे अपॉइंटमेंट एम बाय गानोआ। गेस्ट टीचर को बाको आगु दाड़िया को गवर्नमेंट रूल मेना ओंडे तो पब्लिक सर्विस कमिशन माध्यम ते टीचर को अपॉइंटमेंट को गवर्नमेंट कॉलेज रे, और लालगढ़ दो गवर्नमेंट कॉलेज काना। ताहले उनको चेत अवस्था हुई आपे मान लई ताबन पे
onde history ar pol science lagit te em keda ko padhaw na sujog ko emat kowa kintu arho anda gotan bisay tahe kana unkuwag chet somossa adi jor ge somossa do huyuga ado hono set ho government cheda e nongkai da noa ken ge abuak mane adi marang babun buj dareyak kana government do okoyak katha tege bai chalak kan se government ki nunak bangge bujhau dai jaha ten gidre besi menak kowa ona sur re to college mena Gopi Wallabhpur re college mena ona sur kore amda gotang college mena ona dhare kore unku gidre lagit e koraw dare keya onka ge abo Bankura Biswabidyalaya under reho ado nongka ko ব্যবস্থা et tabona santali te sikhnat do jeno khub alga ge byapar kana jaha leka tege chalaa noa jinis ke government ekal mane buj kate ho bai bujhau eda ona ge abuak do ladhai chhara do ditiyo kono hor do banuga je cheda nongkan bimatri sulobh acharon santali medium ren gidre proti কারণ ওই পুঁথি তর্জমা হইয়া ওনা তো কমিটি তৈয়ার হইত আমার সরকারি ভাবে যদি কমিটি বাকো তৈয়ারা সিমলে তো লড়াইদা আদি কিছু জোর কাতে গভর্নমেন্ট ঠেন খন লড়াইদা মেনখান ওনা তো সাফিসিয়েন্ট তো বাং কানা আর চিদা লড়াই হইয়া বারবার যখন মিদটাং ভাষাতে সিখলেত এতহব উতরেনা নোয়া তো গভর্নমেন্ট দায়িত্ব কান তায়া আজ থেকে নোয়া তৈয়ারায় মানে পুঁথি তৈয়ার না হয় সিস্টেম মেনা তায়া আর নৌকা মাচিদ বহাল না সিস্টেম মেনা তায়া ওনা চিদা বাই করা দা আবুয়া কিন্তু নোয়া যত লেভেল খন নোয়া আওয়াজ রাকাব হইত তাবনা যে সান্তাড়ি মিডিয়াম তে সিখনত ঠিকঠাক নেল লাগিত তে মানে সান্তাড়ি বোর্ড আলাদা দরকার কানা এডুকেশন বোর্ড নুকু যেমন মাদ্রাসা কো মেনা তাকোয়া মাদ্রাসা কো আলাদা মিনিস্ট্রি গে মেনা হ্যাঁ মানে ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন ইন মাদ্রাসা সে ওনা মাদ্রাসা শিক্ষা কো নেলা আর নুকু সংখ্যালঘু উন্নয়ন তা আবু হাতো অনকান সান্তাড়ি মিডিয়াম তে শিক্ষা সে সান্তাড়ি শিক্ষা নেল লাগিত মিদটাং দপ্তর তাহে উচিত তাহে কানা তো দপ্তর তো দূরের কথা মিদটাং পর্ষদ হবা কো এমাবন কানা যাহা দো স্কুল শিক্ষা পর্ষদ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিল আর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় না যাহা কমিটি কো মেনা ওনা কো তো সান্তাড়ি লাগিত তে তো আলাদা কমিটি দরকার কানা প্রত্যেকটি স্তরে তাহলে খান আবন কামি দাঁড়ি কেয়া নোয়া জিনিস তো তাহেন কান গেয়া अच्छा अच्छा अड़ी आयमा सारहाव गंके अड़ी दमन कथाम लई किदा अबोआ नितो जहां समस्या सांताली मीडियम रे अड़ी गान गे मेना कदा अनाट एटकेटोड़े को हुयुग कना तो नोआ को रिया समाधान हुई दाड़ेया जदि सांताली बोर्ड तैयारवा ताहले खान नोआ मीडियम ओका लेकाते चलाआ नोआ नेल लगित ते हड़ को हिजुआ से को उयहार भाबनाया तो नोआ बोर्ड गानोआ नोआ बाबत मिद बार कथा আর পিছর লইবে কি কথা তো পায় না হ্যাঁ লেদিন ওনা যাহা বোর্ড বন লইদা যে যেলেকা মাদ্রাসা বোর্ড মেনা আকাদা সে বাংলা মিডিয়াম লাগি না বোর্ড মেনা গে তো আবো সান্তাড়ি মিডিয়াম লাগি হো বোর্ড মেটেন দরকার মেনা তো ওকা লেকা কাতে নোয়া বোর্ড রিয়া দাবি আবো পূরণ দাড়েয়া নোয়া বাবত মিদ বার কথা আদো বোর্ড রিয়া দাবি তো নিয়ে গে আবো তিনেক গান সংগঠন মেনা তাবনা সে নোয়া সেমলেট রে হুয়ুগ দাড়িয়া ASECA রাইটার্স এসোসিয়েশন আবো প্রফেসরস এসোসিয়েশন সে আর হো যাহা যাহা এসোসিয়েশন কো মেনা যত হড় গে যদি নিয়ে জিনিস অল কাতে কো এমা মানে তাহলে উনকু আকো ব্যাপারটা তো বুঝে হুয়ুগ তাকোয়া যে এডুকেশন ইন সান্তালি যদি ঠিকঠাক চালাও হুয়ুগা তাহলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ তো মিদটাং বোর্ড কানা ওন্ডে হো সান্তালি কো মিদটাং বোর্ড তাহেনা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন অন্তত স্কুল লেভেল রে নোয়া পেয়া বোর্ড আবো গঠন থেকে হুয়ুগ কান তাবনা পেয়া বোর্ড আন্ডার রেগে ঠিক অনকা গে উচ্চ শিক্ষা নেল লাগি ডাইরেক্টরেট অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন নোয়া আন্ডার রে সান্তাড়ি লাগি তে মিদটাং তাহেন তাবনা নোয়া কো আর ইয়ে মানে যাহা কোলা ডাইরেক্টরেট অফ স্কুল এডুকেশন নডে মিদটাং বোর্ড তাহেনা যাহা এন্টায়ার সিস্টেম গে নেলায় কারণ ডাইরেক্টরেট অফ স্কুল এডুকেশন সানামাক নেল হুয়ুগ তায়া আম সিলেবাস খন এহব কাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট খন টিচার অ্যাপয়েন্টমেন্ট খন প্রতিটি জিনিস নাওয়া স্কুল কারে ঝিজুआ বাং ঝিজুआ হো নংকানা জিনিস কো মধ্যে না কোঅর্ডিনেশন টেক্সট বুক তৈয়ার তারপরে মাচেদ বহাল স্কুল খুলেও নংকান করেনা যে যাহা ব্যাপার নোয়া কো অকয় দো তাহলে মনিটরিং আয় অকয় দো অনা কোঅর্ডিনেশন নোয়া লাগি থেকে তো নোয়া দরকার ওনা কারণ তে আবো চে চিকে কানা অকয় সংগঠন হবো ডিটেলস বাকো স্টাডি তাবনা যে চেত চেত দাবিয়া সরকার ঠেন খালি মিদ জায়গা রে ঘেরাও গট কেতে হুই গট না অনকা দো বাঙা আম তো টোটাল ছক তে নুই বাড়াই চয় হুই তামা টিচার অ্যাপয়েন্টমেন্ট যেমন স্কুল সার্ভিস কমিশন মিদটাং মেনা উনি টিচারে মানে রিক্রুট কোয়ায় কিন্তু স্কুল সার্ভিস কমিশন তিনে গান টিচারে রিক্রুট কোয়া কা সাবজেক্ট নি ওনা তো আম দো থ্রু ডিআই বাড়াই চয় হুই আতে
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤয়াᱢ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚ ᱰᱤআই ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱵᱡᱮক্ᱴ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱯᱷᱩᱞ ᱳয়েস্ট বেঙ্গল ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤয়াᱢ হেডমাস্টার যদি ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱵᱡᱮক্ট ᱨᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱴᱤচার ᱫᱚᱨᱠᱟর তবে তো স্কুল সার্ভিস কমিশন রে কামিয়া আর আবুয়াᱜ বোর্ড তাহলে লেন তাবᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ তদারক কেয়া ᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱜᱤᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱝᱜᱚঠᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚঠᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱞᱵᱤᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তারপরে না হয় ᱵᱚᱱ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱰᱮᱯᱩᱴᱮᱥᱚᱱ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱰᱮᱯᱩᱴᱮᱥᱚᱱ ᱮᱢ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱚᱵᱷᱚᱨᱱᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱚᱨᱤষ্কার ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱫᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱛᱷᱤᱨ ᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱩᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱜᱮᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱠᱚ ᱚᱱᱦᱮᱞᱟᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱚᱥᱳᱠ ᱵᱟᱵᱩ ᱩᱱᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱥᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱥᱳᱠ ᱵᱟᱵᱩ ᱚᱥᱳᱠ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱭ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱚᱥᱳᱠ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱮᱸ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱦᱮᱸ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱦᱮᱸ ᱤᱧ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱧ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱛᱤᱥ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱟᱫᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱠᱨᱤᱛᱤ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱮ ᱨᱤᱠᱚᱜᱱᱤᱥᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱢᱯᱞᱤᱢᱮᱱᱴᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱤᱞᱮᱠᱴᱮᱰ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱮᱢᱯᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱫᱟ ᱤᱧ ᱢᱟঝে মধ্যে কুকলি বুঝাᱹᱧᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱜᱚᱵᱷᱚᱨᱱᱢᱮᱱᱴ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱠᱚ ᱨᱤᱠᱚᱢᱮᱱᱰᱮᱥᱚᱱ ᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱞᱮ তাহলে ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ রিজার্ভ ক্যাটাগরি রে চালাও করতে তাহলে আবুয়াক চিকা থেকে ভালাইয়া তো মৈথিলিকে যেমন মৈথিলি আবু সাও সাও থেকে ভাষা স্বীকৃতি নাম কে তাকওয়া সে রিকগনিশন নাম কে দেয় মেনখান উनको মিটটাং দিন হো বাংকো আন্দোলন তাহলে আর আবু মা হানে ওকা খনা বন আন্দোলন আগুইদা তো তাহলে জীবন ভর যদি আন্দোলন করন তাহলে না লাহা চিকাতে ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮᱛᱚ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱜᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ प्राइमरी एकदम प्री प्राइमरी खुना यूनिवर्सिटी पर्यंत कई जोर जोर ले में वही आंजो नाम दा प्री प्राइमरी खुना यूनिवर्सिटी हाबी हां प्री प्राइमरी खुना यूनिवर्सिटी हाबी बोय को जहां एटकेटोरेम ले केदा एटकेटोरे मा मेना गया नीत हाबी ते किछु गान तैयार कना ओकारी नामा विशेष करे प्राइमरी ना प्री प्राइमरी टू 5 पर्यंत माने क्लास 5 हाबी ओकारी नामा ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟরি ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱮᱸ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟরি ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱵᱳর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশন ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱰᱤআই ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟরি ᱰᱤᱯᱟর্টমেন্ট ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ রেসপেক্টিভ ডিস্ট্রিক্ট রে ᱚᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱩᱱᱠᱩ ᱱᱚᱣᱟ রিকুইজিশন ᱫᱚᱠᱚ ᱠᱩᱞᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱱᱚᱣᱟ প্রাইমারি শিক্ষা পর্ষদ রে হ্যাঁ ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশন নুকু ঠেন রিকুইজিশন হিজুआ থ্রু ডিআই প্রাইমারি ডিপার্টমেন্ট আদো নয়া বই কো কি গভর্নমেন্ট স্কুল বেগর হ্যাঁ এটা কোনো প্রাইভেট স্কুল আবো সান্তাড়ি মিডিয়াম তে চালা ইংলিশ মিডিয়াম তে চালা আর বাংলা মিডিয়াম তে চালা নাম দাড়ে আয় এখন ওনা তো সরকার সঙ্গে যেমন হোক না যোগাযোগ খন ভাগি নুই মা সরকারি স্কুল লাগিত গে নয়া বই কো দয় তৈয়ার আকাদা নয়া পুথি কো আদো প্রাইভেট স্কুলে এমা কোয়া সে বাই এমা কোয়া নয়াটা দো ইন হনিয়ে কারণ তো বইন লই দাড়িয়া কানা কারণ নয়া মা সরকারি স্কুল রে কো চালু লা আদো প্রাইভেট স্কুল রে কি নঙ্কা সান্তাড়ি মিডিয়াম যাহার কো এতহব আকাদা ওনা দো ইন তো বইন বাড়ায় না খাই আদো যদি হা যাহাই কো এহব রিয়াক কো কুরুমুটুইদা তো উনকু তায়মতে গালমারাও হুইবা তো নিতো কুকলি দো নোয়া যে আবহাওয়া যাহা সান্তালি মিডিয়াম রে টিচার রিয়া যাহা সমস্যা বন নেলেদা টিচার নিয়োগ রে টিচার রিয়া আনাট মেনখান মাদ্রাসা স্কুল করে দো টিচার রিয়া আনাট দো বানুক লেকাগে তো আবহাওয়া সান্তালি মিডিয়াম ওকা লেকাতে নোয়া মাদ্রাসা কো সিস্টেম লেকাতে বন চালাও দাঁড়িয়া নোয়া রিয়া যাহা নিয়ম কানুন সে সিস্টেম ওনা দো ওকা লেকা কানা নোয়া বাবদ মিটবার কথা সুবোধ আদো নোয়া দো उनको तो नौका काते को नाम आकादा उनको तो जेहेतु माने भाषागत संख्यालघु एवं धर्मीय संख्यालघु ना रिकॉग्निशन मेना ताकवा ओना हतेते उनको दो संख्यालघु शिक्षा प्रतिष्ठान लेकाते उनको तो स्टेटास नाम आकादा हैं एबार संख्यालघु स्टेटास लेकाते যখন রিকগনিশন নাম কেদা ওনা হ সংবিধান না
মানে আর্টিকেল 46 লেখা থেকে কিন্তু হ্যাঁ আচ্ছা ওনাতে উনকুয়ার এডুকেশনাল ইন্টারেস্ট প্রমোট লাগিত তে উনি কিন্তু ওনা সুযোগে হাতাও দাঁড়িয়াগ কানা চেদা সে আর্টিকেল 46 ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱥᱚᱝখ্যালঘু ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱷᱟষᱟᱜᱚᱛᱚ ᱥᱚᱝখ্যালঘু ᱫᱚ ᱥᱴᱮᱴᱟᱥ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ 2012 সাল ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱩᱭ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟᱭ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ধর্মীয় সংখ্যালঘু ᱫᱚ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ এবং নডে মিটটাং খুব মজার ব্যাপার আদি হড় হঠাৎ করে লইদা সিমলেট দো সে আশেকা হঠাৎ ধর্ম লিয়ে চেদা এ লিয়ে এহব কেদায় নডে হো কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড দো নোয়া কানা যখন নগনোয়া আলে মাদ্রাসা না কথা হলে রাকাবলা ওনা দো আবু 2006-7 সাল না কথা যখন আঞ্জমক কানা প্রাথমিক পর্ষদ মানে এহবায় সান্তাড়ি মিডিয়াম আদো আলে লিলদা আলে সান্তাড় গে টোটাল নিয়ন্ত্রণ না ক্ষমতা এম হই তাপেয়া কারণ উনি বামফ্রন্ট সরকার আমল রেগে ওনা মাদ্রাসা লাগিতে আলাদা নিতুম আদা কো মিটটাং দপ্তর হ্যাঁ ওনা দপ্তর না নিতুম দো নকা সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা ওনা নিতুম তে মিটটাং মন্ত্রিসভা রে মিটটাং দপ্তর তেয়ার না এবার মিটটাং ক্যাবিনেট র্যাঙ্ক নি মিটটাং মন্ত্রী কো এমা দিয়া মানে মিনিস্টার অফ স্টেট ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্জ নৌকা তো পূর্ণ দায়িত্ব রিনিক গে মিটটাং মন্ত্রী কো এমা দিয়া তা হনওয়া সান্তার আলে হলে খোঁজ লে তাই সিমলেট ঠেন খন যে আলে তো চেদা বালে ñama আলে হন নৌকা কাতে আলে সংখ্যালঘু ইয়া আদো উনরে কো লই কিদা নোয়া দাও আপে তো সংখ্যালঘু স্ট্যাটাস বানু তাপেয়া শিডিউল ট্রাইব কানা পে মেনখান ইউ আর নট রিকগনাইজ এট মাইনরিটি আদিনা বাবা লেখাতে কম গিয়া ডিকশনারি তো না কে লই দেয় তো লেখাতে যাহাই কম উনি কি তো মাইনরিটি আদো বাং আদো উনকা আপনি তুমি তো অফিশিয়াল নোটিফিকেশন বানুয়া আদো ওনাতে খুব চেষ্টা হই না যে সংখ্যালঘু আবো হওয়া দরকার কানা তবে না রিক্রুটমেন্ট না অধিকার বন ñama আদো ওনা কারণ থেকে আবো লড়াই হই না যে ভাষাগত সংখ্যালঘু ল্যাঙ্গুয়েজ তো এই শিডিউলে না কিন্তু ওনা তো মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ লেখাতে তো বাইরে লেইদা মানে সরকার না টেকনিক্যাল টার্ম কানা আদো আলেলদা তাহলে মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ কান তালিয়া আর মাইনরিটি রিলিজিয়ান কান তালিয়া উন সময় কো মেতা লিয়া যে রিলিজিয়ান লেখাতে হওয়া স্বীকৃতি আরি পে ñama তো আদো ওনা উন জখাজ গে নোয়া লই হইলে না আদো নয় নেল পে আবো দো আডি সেদাই খন গে আবো দো পশ্চিম বাংলার সারি ধর্ম কো না আগুইদা আদো অল বিল কাতে না খাজ বাবন এম আকাদা আদো অথচ গভর্নমেন্ট হানে 1961 সেন্সাস রিপোর্ট রে মানে সারি ধর্ম না উল্লেখ গেল কানা 71 না সেন্সাস রিপোর্ট রে গেল কানা 91 সেন্সাস রিপোর্ট রে গেল কানা তারপরে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট 1954 পরে নোয়া মেনা আদো উন আলেলে চিকে কিদা পশ্চিম বাংলা পনত খন 2000 ওনা তো সম্ভবত 6 কি 7 হইওয়া গভর্নমেন্ট লে চিঠি লে অলা দেয়া যে কথাই আলে আমা নোয়া কানা ধরম তাহলে আলে নোয়া স্ট্যাটাস এমালে পে আদো অনে সরকার আদো 18 মাসে বছর হ্যাঁ তেহিন হইও কানা গাপা হইও কানা আর আলে প্রায় লাগাতার প্রত্যেকবার না কলকাতা রে দুরুপ তাবনা লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটি কমিশনারে দুরুপা না ইস্টার্ন জোন রে উনিয়া অফিস রে সেনক কানা উনি লে হ্যাঁ নোয়া আলে নেল দাই সেন্ট্রাল রে রিপোর্ট এদা মেনখান না স্ট্যাটাস দাদো উন হবা কয় মাতবনা এবার নোয়া গে আবুয়া দাবি দনীয় কারণ থেকে যে রিলিজিয়াস মাইনরিটি স্ট্যাটাস আর লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটি স্ট্যাটাস তখন খোঁজ কানা নিয়ে কারণতে আবো সান্তাড়ি মিডিয়াম এডুকেশন রে যাতে মাদ্রাসা কা কমপ্লিট পাওয়ার আবো হবন ñama অ্যাবসলিউট পাওয়ার যে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন রে রিক্রুটমেন্ট রেনা অধিকার আবুয়া তিরে হিজুয়া মানে উনি মাদ্রাসা বোর্ড যেমন হেজ কানা অনকাগে সান্তাড়ি এডুকেশন বোর্ড তিরে ওনা হিজুয়া যদি আবো ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং ভাষাগত সংখ্যালঘু স্ট্যাটাস বন ñama নোয়া কানা অঁডে খন নোয়া ধাপে ধাপে আদো নোয়া কো নঙ্কা বাবন দুরুপ ñapam কানা বাবন গালমারাও কাদা যার জন্য ভিতরি না সেটা হড় বাকো বুঝ দাঁড়িয়া কানা কিন্তু নোয়া রিলিজিয়ান সাথে এডুকেশন না নোয়া টাং লিংক মেনা আরকি আদো নঙ্কা তো সরকার বাই গুরুত্ব কা তবনা কিন্তু নোয়া আবো যত কত লই হইতা বনা ইনিয়ে কানা কথা আরকি उनको तो মাদ্রাসা তো ওনা কারণ তো ñama কাদা মাদ্রাসা তো ñেল মে আকো গে মানে বোর্ড রেন মেম্বার কানা কিন্তু সেটা সরকারি ভাবে তো কামি দা মেনখান উनको ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিটটাং পাওয়ার কো ñama কাদা ওনা টাং আচ্ছা আচ্ছা আডি আইমা সাহাও আডি গণগণ কাথাম লই কে তাবনা যাহা দো হয়তো আডি হড়াক গে বাড়াই বাং তাহে কানা যে ওকা লেকা উनको মাদ্রাসা চালাক কাদা সে উনুক নাপায় को চালাও দাড়ায়াক কানা আবো যাহা লেকা বো লই যে মাচেদ বানুক কুয়া পুথি বানুয়া से जहां पुथी को छापाव कना उना को भूल गया उना को करेक्शन कराव रेना हो कोनो उपाय बांग नेल नामक कना उद्योग बांग नेल नामक कना अकोय नेलाय और जहां को अपरे नित बार दायित्व करे मेना कोआ उनको हो उना को दो बांग को लुतुरा कना तो उना खातिर जे अबवा नोआ जिनिस को दरकार ताबो जाते निजेरा लेका काते
ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ এডুকেশন বোর্ড ᱵᱚᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱳᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱦᱳᱭ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ। ᱦᱳᱭ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱯᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱨᱚফᱮᱥᱟᱨᱥ ᱮᱥᱳᱥᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱭᱴᱟর্স এসোসিয়েশন ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱥᱮᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱦᱤᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱤᱥᱚᱭᱴᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱴᱷᱮᱱ ᱛᱚᱵᱮᱱᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱡᱮ ᱦᱮᱸ ᱱᱩᱠᱩ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱹᱧ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱵᱚ ᱠᱳর্ট ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱥᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟনᱚᱵᱟধিকার ᱦᱚᱨᱚᱱ ᱮᱫᱟᱯᱮ ᱡᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱪᱟᱹᱞᱩᱭᱮᱱᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ এইচএস ᱠᱚ ᱮᱢ ᱮᱫᱟ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱮᱫᱟ উইদাউট টেক্সট বুক উইদাউট টিচার আর নয় যে বই ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮ ᱵᱷᱩᱞ ᱵᱷᱟᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱨᱮᱠᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱭ ᱦᱚᱦᱚᱣᱟᱢᱟ ᱟᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮᱢ ᱡᱩᱛᱟ ᱟᱱᱮ ᱡᱮ ᱵᱳᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱢᱮᱢ ᱵᱩᱡᱽ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱩᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱵᱷᱩᱞ ᱥᱩᱫᱷᱨᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱢ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱵᱟᱭ ᱦᱚᱦᱚᱣᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱢ ᱥᱩᱫᱷᱨᱟᱹᱣ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱚ তাহলে গভর্নমেন্ট মিটাঙে চিঠিয়ামা মনে করো আবো 10 জন টিচার মেনা বনা আবো চিঠিয়াত বনা দেলা হিজুতে কারেকশন তা আমি কারেকশন কিদা তবে তো সরস্বতী প্রেস রে ওনা খাই ইয়া ছাপা আদো কাজী নো ইñ আম সে যাহাই কমিটি মেনা দোষ দো উনকু আদো বাং যত কিছু কিন্তু সরকারের দায়িত্ব কান তায়া দোষ ওনা হতে সরকারের গে আদো হনওয়া জিনিস কো আবো বাক্য নেলে তাবনা আদো আম ইñম দোষিয়া ইñ আম ইñ দোষিয়া সে হানি দোষিয়া ওনা কো ঠিক দো বাং কানা ইনি মনেয়া ওনা সমস্যা না মূল উকাঠেন অনডে আবো বলো হুই তাবনা তবেনা নোয়া না সলহে দবন পাজে নাম দাঁড়িয়ে ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ এডুকেশন ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ te ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱯᱚᱞᱤᱥᱤ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱟᱫᱚ ᱯᱞᱟᱱ ᱢᱚ ᱯᱷᱤউᱪᱟᱨ ᱯᱞᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱯᱷᱤউᱪᱟর ᱯᱞᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱮᱛᱚᱢ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱛᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ডিএলএড কলেজ ᱫᱚ ᱢᱟত্ᱨᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱦᱚᱞᱟ ᱢᱟᱫᱷᱮᱨ ᱚᱱᱟ ᱮᱠᱷᱚᱱᱳ ফুল ফ্লেজ ক্লাস আউরি এহᱚᱵᱚᱜᱼᱟ তো বিএড ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱛᱮ টিচার্স ট্রেনিং ᱡᱟᱦᱟᱸ সিস্টেম বিএড কোর্স ᱤᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱴᱤচার ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ বিএড কোর্স ᱦᱚᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱷᱟᱲᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱚᱞᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱫᱩᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ বই ᱠᱚ ᱚᱞᱵᱤᱞ ᱠᱟᱹᱡ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱧᱚᱜ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ অন্তত টেক্সট বুক ᱟᱵᱚ কিন্তু এখনো খুব ভাগে স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বুক অল লাगित তে ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ রিসোর্স ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ লেভেল ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ভাগে জিনিস কো সাব রাকাব নয় হালে গে নয় হলা মাঝে খুব গরম গরম মিটটাং ঘটনা বন নেল কেদা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হেজ না মিটটাং সান্তাড়া ওড়া রেকো জম চো কেদেয়া আদো উনি কুড়ি হপন মোচায় জট কেদেয়া এবার আবুয়া সান্তাড়া কালচার রে চেদ এমেনা আবো দো হরম জপট রেনাক ব্যাপার দো বানুক তাবনা হেসে ঝিল খন লটা দাগ তেবন গড় রাখোয়া আদো তেহেñ যদি আবুয়া এডুকেশনাল যা কিছু আর্টিকেল কো তাহেনা তাহলে আবুয়া আদিচালি সে সোশ্যাল রিচুয়াল কো যদি আবুয়া অলবিল তালাতে হনওয়া কোন সাব রাকাব দাঁড়ে কেয়া তেহেñ নোয়া কো কিন্তু নঙ্কান সমস্যা দো বাং হুই কোয়া কারণ আদি হড়া কনসেপ্ট গে বানুয়া যে আবো সান্তাড়া কালচার দো চেদ কানা আদো অলবিল রেদো অনা কো আবুয়া আগু দরকারক কানা এবং আবো নয় যে দাড়ে কো আবো বন বাঞ্চাওয়া আবো সান্তাড় দো বীর বুরু দো হয়তো বাবন উজেড়া আবো দো দাড়ে বাঞ্চাও কাতে গে দাড়ে হয়তো কামি রে বন লাগাও দা ওনা কিন্তু আমা আর্টিকেল রে ওনা হিজুয়া অলবিল রে ওনা হিজুয়া নয় যে পারস্পরিক মিটটাং সম্পর্ক ভাগে দহ লাগিত তে নয় যে পরস্পর সাও কইজে খুপুরি বাই করা দা আবো যে সময় বন বঙ্গা বুরুক কানা ওঁডে চেদ মেসেজে এমেত তাবনা আবো যে ওনা মাঘ সিম বন জমেত কোয়া এরক সিম বন জমেত কোয়া যে টোটাল লাইফ সাইকেল চেদ কানা নোয়া কদো আবুয়াগ মোরাল এডুকেশন রে কামি রেদো লাগা'a এবার নোনা মোরাল এডুকেশন না জিনিস কো আবো অলবিল তালাতে যেমন আগু হুয়ুগ তাবনা অনকাগে আবো ওনা দো আবুয়াগ মারে এনেজ সেরিং যাহা কো দা সেরওয়া নোয়া হো যদি বাম সাব রাকাবা আবুয়াগ এডুকেশন বাং কমপ্লিটওয়া শুধু মনে কামে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার নাম সেম প্রফেসর নাম অফিসার নাম কিন্তু আমা রেহেদ দো বাম বাডায়লা আদো ওনা খাতি চেদ চিকা বই 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 তা আবুয়াগ কালচার ধ্বংস'a কালচার ধ্বংস লেনখান আবুয়াগ আইডেন্টিটি ধ্বংস'a আইডেন্টিটি ধ্বংস লেনখান গে আবো দো নয় যে সান্তাড় মিটটাং গরবান জিদ বন তাহে কানা ওনা আদো চাবা তাবনা ওনা হতেজ তে সান্তাড় মানে ট্রাইবেল যাহা কো মেতা কো কানা ভারত দিশম রে নুকু দো
ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱴᱨᱟᱭᱵᱮᱞ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱞᱮᱴᱤᱱ ᱴᱨᱟইᱵᱟᱥ ᱠᱷᱚᱱ। ᱚᱱᱟ ᱴᱨᱟᱭᱵᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱜᱟᱨᱡᱮᱱ ᱥᱮ ᱯᱩᱨᱵᱚ ᱯᱩᱨᱩᱥᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱥᱚᱞᱚᱢ ᱞᱚᱴᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ। ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱴᱨᱟᱭᱵᱮᱞ ᱥᱴᱮᱴᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱟᱫᱚ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱤᱱᱴᱟᱨᱠᱟᱥᱴ ᱢᱮᱨᱮᱡᱽ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। এবং ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ? ᱟᱢ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱥᱮᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤᱢ ᱧᱮᱞᱟ, ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱞᱮᱴᱮᱥᱴ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ, ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱚᱵᱮষণᱟ ᱞᱚᱵᱽᱫᱷᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱡᱟল্ᱴ, ডিএনএ টেস্ট রে ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱚᱰᱟর্ন ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ফসিল ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ, অকয় দখল দা 60,000 বছর মারাং, অকয় দখল দা 65,000 বছর মারাং, যেমন যেমন বিজ্ঞানী को ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ডিএনএ টেস্ট ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ যে সান্তাল, মুন্ডা, হু, খাড়িয়া মানে অষ্টিক ভাষা গোষ্ঠী রেন মানমি গে ভারত দিশম রেন ᱡᱷᱚᱛᱚ মারি মানমি কানা কো। ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ সায়েন্টিস্ট ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ। उनको को लहा दो उनको भाषा के मारे तहे कना नवा बोन लई तहे, मेनखान नितो विज्ञान हो ओनाय समर्थन दा नुकु के मारे मानमी कना को। एबो नोरे जतखन मारांग कथा इते मायांग आबो जहां रे एक्स वाई क्रोमोजोम जहां ता दो ओना पेट्रियाटिक जहां सोसाइटी तैयार हेज कना, ना पेट्रियाटिक सोसाइटी दो ओना दो बोन बाय मेल क्रोमोजोम। आदो मेल क्रोमोजोम दो माने इंडिकेटेड बाय एक्स वाई क्रोमोजोम। ओना एक्स वाई क्रोमोजोम दो इते मायांग आबो संतार तबन मेनेदा। ओना विश्लेषण काते नेलोक कना जे आबो गे मारे मानमी कना बोन। आदो आबो ऑलबिल रे होनो आबो मिटांग महान ऐतिह्य जुदि बन साब राकाबा तबे ना तो आमा चेक को लिया ना जेत इदी काते आमा गौरव तैयारोग तमा। एवं नॉय जे आबो तिलके माजी सिदु कानु को लड़ाई किदा, मेनखान चेक कना लड़ाई ना असल जॉस ओना साब राकाब काते भागी ऑल दो बानुग ताबोना। एमनी हयतो चेतान चेतान साब ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ 100 পাতা না বই অল কিদা, কিন্তু আসল ঐতিহাসিক তথ্য বাবন আগুলা। নয় যে সিধু কানু তকিন লড়াই কিন উনা 10,000 হড় তকিন মিটিং কিদা, ওনা যে সাতজম ঢেউরে আসেন কাতে হড় কিন জাওরা লে ওয়া এবং ওনা সাতজম ঢেউরে দো আবো চেত কানা ওনে কিন্তু ধর্ম রেনাᱜ কথা হিজুগ কানা। তাহলে অল বিল রে হনকান বিশ্লেষণাত্মক অল বন আগুল খান আবোয়া সোশ্যাল ভ্যালুজ যাহা কোন দা ভ্যালু বেসড এডুকেশন আবো বন আগু দাড়িয়া। কারণ ভ্যালু বেসড এডুকেশন যদি বাম আগুয়া আম যাহা তিন বন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এম হুᱭᱩᱜ রেহᱚ আম কিন্তু আমা অ্যাকচুয়ালি মোরাল एडुकेशन दो आदो इनकम्प्लीट ताहेना। ओनाते इन दिन दा जहां चेतान से माने एनलाइटेड गोड कना बोन आबोआ नोआ उचित कना एडुकेशन दो सब समय गे होतो 90% चेतान स्कूल लेखान के भागी स्टूडेंट हुआ ता बांग हो दाड़िया। आबो दो आबोआ सामाजिक अवस्थान भारत दिसम रे संताड़ा अवस्थान चेक नोआ को आबो जी बई बईते शिक्षित बन आगु दाड़िया। इया मने हुयुग कना आदि किछु के बन लाहा इदी दाड़िया। नोय भाषा तेगे जुदी बोन लैया एटा भाषा को तेहि उन्नत कना सानताड़ी भाषा ता भोकाबुलारी व्यवहार करते ओना को ऑल बिल रे आगु हुयुग तबना। ओना तिनि मने दा एडुकेशन आदि फास्ट जिनिस कना मेटा एकेडमिक क्वालिफिकेशन बढ़ाओ मेटा जिनिस कना आर एक्चुअल एडुकेशन जहां को लैदा ओना ना लाइन दो कि आलादा गया। जहां दो नोआ आबोआ मोरल एडुकेशन तालाते जहां दो नॉन फॉर्मल पार्ट ऑफ एडुकेशन रे पड़ा ओना को किंतु लाक्ति बिना तबना इनेगे। अच्छा अड़ी आयमा सरहाव गंके अड़ी गनवान कथाम लई केदा। और तेहेñ आबो ठेन सेटर मेना आकादिया मानोतान गुरुपद हांसदा गंके उनी ठेन खुना नोआ कथा बन आजमा जे नितो मा आदि लेकान माध्यम मेना सिखनत रेना अकय दो बांग्ला मीडियम ते अकय दो इंग्रेजी मीडियम ते अकय दो हिंदी मीडियम ते जहां जहां ते दाड़िया कना सिखनत आर्जाव दाड़िया। मेनखान आबो जे सानताड़ ते सानताड़ी मीडियम ते चेदा सिखनत आर्जाव रेना लक्ति मेना ताबोना नोआ बाबत मानोतान गुरुपद हांसदा गंके मित बार कथा। गंके माइक्रोफोन ऑफ गया। हेज सेटेर अकान सनाम को जोहार। आदो गालमाराव मतो सुबोध बाबू झोतो गे गालमाराव गोट आकदा है। आदो नोडे दो लई तेना दो नोंका गे कना जे ओने बांग्लाते जहां बोन नेला जे मातृदुग्ध दो उनका गे नो आयो आड़ांग ते ओलोग बोन सेना दाड़ेया खान से आयो आड़ांग ते ओलोग सेना नोआ रना जे रस्के नोआ दो लईते भागी ठीक बांग माने पुष्टो गानो से लईते बांग मुचेदोआ। आर सानताड़ी
रे एमन माने आमदा उतर अड़े मेनाआ जहां कोदो जेमन रीड बीट सीट कथा को नोआ कोदो एटा पार्सीते से एटा चिकी तेदो नोआ कोदो बांग पुष्टआ आदो खाटो माछा तेदो इन दो निये गेइन लेइन नोओ नोंकाना खातिर नोआ नोंकाना खातिर गे गुरु गंके अब ऑलचिकी दो सिरजेव काद बना और नोआ लगित तेगिन मने सानताड़ी ते ऑल पढ़ाव रना दो निहत लाक्ति मेना तबना ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱚᱨᱟᱭᱟ ᱦᱟᱞᱮᱜᱮ 8-10-2020 অক্টোবর ᱨᱮᱱᱟᱜ 8 তারিখ রে পুরুলিয়া জেলা রেন জাহাই ডিআই কানাই ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুল পুরুলিয়া জেলা রেন উনি সানাম হাই স্কুল সে জুনিয়র স্কুল রেন हेडमास्टर को चिठी ऑल कुआई जे आको जदि आकोआ स्कूल रे संताड़ी एज ए सब्जेक्ट लेकाते जदि खुलो को खजोआ ताहले जेमन जहां प्रोसेस मेनाआ ओना लेकाते जेमन एप्लीकेशन को एममा ताहले खान गे ओना स्कूल रे संताली एहबोआ सब्जेक्ट लेकाते जहां लेका नितो पश्चिम बांग्ला रेना अडी गान स्कूल रे चलाक कना नोआ दो अडी सारी कथा कना नितो जहां जहां टोठारे अब सानताड़ को मेना अकात बोना उना टोठारे लक्ति लेकाते सानताड़ी रेना से सानताड़ी ते अलोक पढ़ाव रे सुजोग दो बनु अकादा ओनाते जहां टोठारे गे अब मेना बोना ओना टोठारे ना स्कूल रे जाते सानताड़ी सब्जेक्ट लेकाते चालुक मा ओना लगिते ओना स्कूल रे हेडमास्टर साला बन जोगाजोग मा ओना साथ-साथते सानताली मीडियम रिया कुरुमुटु ओना मा मेना गया मुचाद रे सुबोध बाबू ठेन नवा कुकलिंग दोहया जे अबो हो जे सानताली मीडियम एडुकेशन पश्चिम बांग्ला रे एहब अकाना अडी पहिल रे गेलबार सेरमा लेका हुईना चलाव इदिक कना मेनखान एटा पोनत रे से पश्चिम बांग्ला रे ना हो आर हो एटा टोठा रे दो नित हबिते सानताली मीडियम ते अलोक पढ़ाव बांग एहब अकाना तो नवा को लगित ते आमा दिस हुदिस चेक कना ओका लेकान पौड़ी हताव लेखा नवा बांग्ला बायरे रे हो जहां एटा पोनत रे सानताड़ को मेना बोना से जहां टोठा रे नितो हो सानताड़ी औरी एहब ओका लेकान पौड़ी हताव लेखान ओना को टोठा रे हो सानताड़ी एहब दाड़ेया मीडियम लेकाते कुकली मा आदि मारांग गया आदो सारिगा अब नुना गान जेला को मेना ताबोना आदो मेटांग जिनिस हुयुग कना गिद्रे जुदी बाय रागा एंगात हो बाय दुदुया होनवा आदि मारी कथा एवं आदि सारी कथा जहां जहां जेला को नवा को तदबिल का डीआई ऑफिस को जोगाजोग का उनको दो को नामेदा नोंडे टाइम लिया जेमन मुर्शिदाबाद जिला सानतार जहां उडंगे मेना कोआ ओंडे सेमलेट सेक्रेटारी जिला सेक्रेटारी कुठिने जुलुंगा एकदम डीआई ऑफिस सेन गोदा को एक जनाते एकदम हड़बड़ा गोट कोआ जतो किछुयाय उनी ओंडे किंतु एह होचो दाड़ी कावदाय आदो जहां जहां जिला रे नितो इनेल दा आदो आदि एटा संगठन को मेना कोआ मेनखान सेमलेट की जिता दसे कना सेमलेट तो आदि लहा खनि छुटेउ कान ताबोना आदो सेमलेट रे जहां को कमिये को मेना को ताबोना नुको जहां जहां जिला रे आको नासिना माने बुद्धि दिसते हो डीआई सा को जोगाजोगिदा से बाको दाड़िया खान हेड ऑफिस सा को जोगाजोगित गया हेड ऑफिस मा जतो हर गे आयुर कते छुटेउ कनाय मेनखान आको वा जिला रना एटकेटोड़े जुदी को साब राकाबा विशेष कायते सरकार पंचायत ऑफिस खन गे आको जतो किछु को नाम दाड़िया जे ओका ओका इलाका रना आतु रे चेद लेका सानताल कॉन्सेंट्रेशन मेना पहिल दो ताहे कना टीएसपी एरिया ट्राइबल सब प्लान एरिया ओना करे दो सानतार दो वेस्ट बेंगल दो ट्राइबल माने सानतार गे नवा बन बाड़ाया एटा को मेना करे हो ट्राइबल गे आदि ये सानतार गे आदि प्रोमिनेंट जेला से आबो दो 54% सानतार मेना बोना 54% कना को सानतार दो ट्राइबल गोष्ठी को भितरी रे ताहले झतो जिला रे आबो मेना बोना अंतत 20-22 टी माने 20 टी गान जिला रे मा झतो गे मेना को जहां कोलकाता रे उन सानतार मेना को तो आको जहां करे ओना प्राइमरी स्कूल को ओना क्राइटेरिया फुलफिल आय आदि जगह आदि स्कूल मेना ताबोना जहां रे दो जतो गे सानतार गिद्रे मेनखान उनको आदो डीआई टेन हो बाको लई बाड़ायदा
অথচ ওনা স্কুল কোদো সান্তাড়ি মিডিয়াম লাগিত থেকে ওনা স্কুল কোদো অলরেডি সেংশন রে মেনাগᱼᱟ মেনখান ওনা বাং হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ কিন্তু যাহার কি অ্যাক্টিভ মেনাᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱫᱩᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱯᱨᱚফᱮᱥᱟᱨᱥ ᱮᱥᱳᱥᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱨᱟইᱴᱟর্স এসোসিয়েশন ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ক্লাব ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱤᱧ ᱫᱩᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱮᱥᱳᱥᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ক্লাব ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤ ক্লাব ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱴᱷᱮᱱ ᱚᱞᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱮ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱮ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟরি ᱥকুল ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱮᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱨᱠᱷᱟᱥᱛᱚᱭᱟ ᱟᱨ ᱦᱟই ᱥকুল ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱜᱮᱭᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱫᱚᱨᱠᱷᱟᱥᱛᱚᱭᱟ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟর কিন্তু এমতে ᱵᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱜᱼᱟᱭ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱨᱤᱯᱚᱛᱤ ᱵᱟᱵᱩᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱢᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱰᱤআই ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱥকুল ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্ট লেখাতে অন্তত আপে অ্যাপ্লাই পে কারণ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱚᱸᱰᱮ সরকার স্কিম ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱮᱭᱟ কারণ এডুকেশন ইন মাদার টাং নোয়া তো কিন্তু আবহাওয়া কনস্টিটিউশনাল রাইট কানা মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার নোয়া সাংবিধানিক অধিকার আদো জাহায়া অধিকার মেনাগᱼᱟ উনি হড় গে নাখাই বাই বাড়ায়া আদো ওনাতে আবো তেহিন নোনা নোয়া ওয়েবিনার আডি আডি সারহাও যে শ্রীপতি বাবু নোয়া পে অর্গানাইজ কাত তাবনা যে নগᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ সেমিনার বাং হুই লেনখান আবো ভিতরি রে আবো কথা এপেম চাপাল যদি বাং হুইউগᱼᱟ ওনা বাবন বুঝ দাড়ে কেয়া নয় যে আমেম ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱰᱤআই ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱛᱚᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨᱚᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱢᱫᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱸᱰᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱚᱧᱪᱤᱛᱚᱜᱼᱟ কারণ আপনারা সিকৃত মার্শাল তালা থেকে আবহাওয়া আপনারা উপরম বন সাব রাকাব দাঁড়িয়েগᱼᱟ আদো জানাম পার্সি থেকে কিন্তু আবো দবন হারা বুরুগ কানা আবো জানাম পার্সি থেকে তেহিন ধাত্তি জাকাত সান্তাড় উপরম একটা মান বন ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ আর আবহাওয়া ধরম গে আবো বাঞ্চাও দহ কাদ গুরু গঙ্কে ইনি কথা গেতো উনি যাহাই লই কাদা হতো বন বাড়ায়া অলেম আদরে রড়েম আদরে ধরমেম আদরে আমম আদো আর হইনে কথা গে উনি গে আর হই লই কাদা যে জানাম আয় রেঙ্গেজ রেহো উনি গে হারা জানাম রড় দো নিধন রেহো ওনা তেগে মারাঙা আদো হগ নোয়া কো কথা দো শুধু কথার কথা তো বাং কানা নোয়া না গাহিতে যদি আবো কই বন বুঝাও তিয়োগা তাহলে বন বুঝা যে আবোয়াক কর্তব্য চেত কানা কারণ যাহাই বাই বাডায়া উনি সতু না লাক্তি দো আবোয়াক কানা আবো মিদ বার যাহা বন বাড়ায় তিয়ো এদা আবো অনকা কাতে হড়বন আয়ুর কোয়া কারণ জানাম রড়তে অলক সেড়া কাতে উনি কিন্তু হড়ক কানায় আবোয়াক যদি বন নেলা লিটারেসি রেট কিন্তু বেঙ্গল রে ট্রাইবেল কোয়া কিছুটা বাড়াও কানা নোয়া আয়ু আরাং রে অলক সেড়া খাতির ওনাতে ইᱧ বলে আবো সেলফ সার্ভে মিদটাং বন করাওয়া আবো যত সংগঠন গে ইᱧ মেতা কোয়া যাহাই গেপে দাঁড়িয়ে তাবনা সেলফ সার্ভে বন করাওয়া নয় অমর্ত্য সেন নোবেল পুরস্কার যে অমর্ত্য সেন মিদটাং প্রতিটি ট্রাস্ট মেনাগᱼᱟ उनको चेक को चिकिया गोटा आतु रना एलाका करे उनको सार्भे आको ओने थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट चेक लका हुई कना तो आबो तो ओना लेवल बाबन करावदा आबो जतो संगठन गे उचित कना इया आतु रे तिने सान्ताड़ ना तिने ओड़ा मेनागᱼᱟ ओना ना लेखाया तिने स्कूल रे तिने गिद्रा को मेना ओना रेकर्डे दहया और आबो ओना साव सावते राज्य सरकार केंद्र सरकार तिने कते शिक्षा रे बाजेट एम एदा नय जे भारत दिसम रे केंद्र सरकार टोटाल जे बाजेट रेना যে না 6% শিক্ষার এম কথা উনি ওনায় কম কাতে তো 4% আড়গু কাদা না তিন হড় কো বাড়ায়া আদো হাজার হাজার কোটি টাকা যাহা ট্রাইবেল এডুকেশন লাগি হিজু কানা কেন্দ্র খন রাজ্য রে তো নোয়া জিনিস আবো নেল হুয়ুগ তাবনা যে ওনা হো মনিটরিং হুয়ুগ তাবনা তাহলে আবো আবো বাঞ্চা লাগি চেক চেক দরকার কান তাবনা ওনা দো জানাম রতে অলক সেড়া সে আবো ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট না যাহা যাহা কিছু ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হুয়ুগ দাঁড়িয়েগᱼᱟ সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েগᱼᱟ স্বনির্ভর প্রকল্প কো হয়ে দাঁড়িয়েগᱼᱟ জাহানাক গে আদো হগ নোয়া কো আতে হড় যদি বন সচেতন কোয়া তবে নাকি বন লাহা দাঁড়িয়েগᱼᱟ কারণ যত গে ডক্টরেট ওনা দো কথা দো বাং মেনখান ড্রপ আউট গিদ্রা হয়ে যাতে আসুল দাঁড়িয়েগᱼᱟ মায় ওনা লাগি দো সরকার ঠেন স্কিম মেনা আদো ওনা কো অকয় লইয়া কোয়ায় ইᱧ আম গে লই হুᱭᱩᱜ তাবনা ওনাতে ইᱧ লইয়া সংগঠনের দায়িত্ব দো আদি জোর গে বেশি গিয়া মানে আবরেন সংগঠন রেন ওনাতে যাহা তিনে গে বন তৈয়ার কাদা সংগঠন যত গে ওনা কই বন নেল মা সরকারি চেক আবহাওয়া বেনিফিট মেনা চেদা সে আবো নিত হাবি ওয়েলফেয়ার স্টেট রে সরকার গড় বেগর আবো কিন্তু বাবন লাহা দাঁড়ি কাওদা নয় রিজার্ভেশন বইবেতে চাবাক কানা চেলকা যত কো প্রাইভেট লেখান আবো ওকার বন তেঙ্গুনা ওনা কো তেহিন উইহের দরকার কান তাবনা নয় যে শ্রম আইন পাল্টাক কানা আবো ওকার বন তেঙ্গুনা নয় যে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট যাহার আবো ধর্ম রেনাক কথা বাকো উল্লেখ কেদা তাহলে আকো ওকার বন তেঙ্গুনা আমার ধর্ম চাবায়না মানে লাকচার চাবায়না আম যদি কারাম কে বাই বঙ্গা আছে আমার কারাম চিকিতেম দনা বাহাগে যদি বাই বঙ্গা আছে বাহা চিকিতেম দনা
কারণ নোয়া দো ইনডাইরেক্টলি বইতে নয় যে আবো সংবিধান রে নিজস্ব ধর্ম ও আচরণ ধর্মাচরণ অধিকার না অনা বইতে যদি চাবা এবার রিজার্ভ ক্যাটাগরি যদি বইতে কো চাবা বনা কাছে দো আবন কাজী নয় নোয়া কো আবো বাড়াই হইতা বনা আদো ওনাকে যদি লইদা সিকনেট সাথে আবো রুজি রোজগার হো নেল হই নয় ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট चेक लेकाना कना तिने अब आदिवासी क्षतिदा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट ओना तिने क्षतिदा ओना को चल लेखान नो 13 पॉइंट रोस्टार नो चालू लेनखान जे सांतार से आदिवासी 30 वाद प्रोफेसरी लाइन अह को बोलो कॉलेज विश्वविद्यालय रे ओना जे आबोते बाबन रपड़ा चिके तबन बुझेबा व्हाट इज 13 पॉइंट रोस्टार व्हाट इज फॉरेस्ट राइट एक्ट व्हाट इज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट ओना को जदि बाबन बडाया ताहले तो मुश्किल ব্যাপার नो आबो चर्चा हुई तबना ओनाते आडी आडी सारा श्रीपति बाबू नो नोंकाना मिटांग वेबिनार एम होहो कात तबना इनते लिया नोंकान धरना वेबिनार दो लाक्ति कना कारण जहां उडंग बन दाड़िया आबो हाथ रे क्षमता बांग तहन दाड़िया मेनखान आबो रेंगेज राबांग तबन शेयर दाड़िया ओना लिते आडी आडी सरहाव सनाम कोगे सरहाव आडी आयमा सरहाव आडी गनोगान कथाम लई के तबना गोंके नोडे आर मिद धाइन कुलिमिया मिद धा पयलोरम लई कला एन रहो आर मिद धाइन कुलिमिया जे मेटेन स्कूल रे सान्ताली मीडियम चालू लगिते तीना गान स्टूडेंट ताहेन दरकार सेचेद चेद क्राइटेरिया को लगा नोआ बाबत आर मिद धाव अच्छा नोआ दो सरकार जहां ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला ताहे कान गेताया ओना दो को लई करा जे कोनो क्लास रे प्राइमरी रे जे कोनो क्लास रे 10 जन किंबा होल स्कूल रे जदी 40 जन को ताहेना ताहले ओंडे दो लैंग्वेज सब्जेक्ट लेकाते अब अब माइनॉरिटी लैंग्वेज नाम दाड़िया माने अब सान्ताड़ी ओंडे बन नाम दाड़िया और सेकेंडरी स्कूल रे माने चेतान से आरकी 5 खन चेतान अब नोडे दो 4 हाबी तो प्राइमरी को लेदा ओका ओका शहर को स्कूल तो 5 हाबी प्राइमरी को दोहयदा किंतु बेसिरभाग क्षेत्र अब सरकारी स्कूल तो क्लास 4 हाबी कना प्राइमरी 5 खन सेकेंडरी और ताहले 5 खन एकदम 12 क्लास हाबी ओंडे दो जे कोनो क्लास रे 15 जन किंबा होल स्कूल रे यदि 60 जन गिद्रा को ताहेना ताहले ओंडे सान्ताड़ी मेटांग लैंग्वेज सब्जेक्ट काते नाम दाड़िया नोआ दो हुयुग कना लैंग्वेज सब्जेक्ट और मीडियम लेकाते दो माने मिनिमाम 30% यदि को हुयुआ 30 खन 40% बा 50% ताहले आको को डिमांड दाड़िया जे सान्ताड़ी मीडियम ओंडे हुयुग मा जहां करे हापड़ा स्कूल करे होयतो माने 30% माने होयतो 300 जन गिद्रा को हुयुग कना जहाँ करे 1000 माने चेतान स्कूल ना जेमन अब बेस किछु का हापड़ा स्कूल ना जहाँ करे तो 12 क्लास हाबी ते गिद्रे नेलो कना को 2000 3000 स्टूडेंट ता हमंडे जदी आम 30% स्टूडेंट हुआ ताहले उनको तो सेपारेट स्कूल रे को आगु कोते सान्ताड़ी मीडियम मन नाम दाड़िया होना कना सरकारी रूल और प्राइमरी मोटामुटी पेया खन मोड़े गोटांग प्राइमरी स्कूल एगेंस्ट रे मेटा हाई स्कूल हुआ ता अब नोआ हो नोआ सरकार टांग क्राइटेरिया कना नोंका लेका था अब बन नाम दाड़िया नोआ दा अब सर्वे हुई तबना अच्छा अच्छा अडी आयमा सरहाव और गोंके ओना साथे आर मेटन कुकली हिजुक कना जे जहां को सान्ताली मीडियम ते को पढ़ा कना तो उनको पढ़ाते चेक हुआ माने चाकरी बाकरी को नामा से बांग सरकार की जहाना नोंकना सर्कुलेशन नित हबित ते कराव कदाय जे आपे सरकारी स्कूल सरकारी जहां दफ्तर में ना कोर्ट कचहरी में ना ओंडे आपे सान्ताड़ी पे व्यवहार दाड़ेया तो बहुत मिद बार कथा नोआ दो आदि चेहरा कुकली कना नोआ दो आदि होड़ा नोआ कुकली कना सारी कथा कान गया नोआ दो यदि आदि होड़ जहां को कुकली कना सान्ताड़ी ते सेड़ा कते चाकरी बाकरी को नाम आसे बांग नाम आको नोय माचित लेकाते को तो को नामे गया ओना साथ सरकारी दफ्तर रेहो को नामा निये कारण ते आबो दो सरकार स्वीकृत डिग्री कान ताबोना एक नम्बर 2 नम्बर दो कना सान्ताड़ी दो पश्चिम बंग रे स्वीकृत भाषा कना वेस्ट बेंगल ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ओना लेकाते सान्ताड़ी दो किन्तु स्वीकृत लैंग्वेज कान ताबोना काजे सान्ताड़ी ते जहां पढ़ा कना जहां डिग्री नाम दाय ना तो वैलिड डिग्री कान ताय उनी दो चाकरी ते नामाय बरং जहां WBCS से नौकान ऑफिसर रैंक पर जहां को सेनोक कना उनको सान्ताड़ी भाषा ना का ट्रेनिंग को एमा कोआ प्रशासन चलाव लगी तो सान्ताड़ी भाषा सेना होते ठीक उनका अब सान्ताड़ी जहां को बाडाय ताबोना सान्ताड़ी ते उनी जेतु सान्ताड़ी भाषा दो ऑफिशियल लैंग्वेज कना उनी चाकरी ते नामेद गया
nongka do bang nyel kana je santar mane santari medium ren gidre chakri bako nyam ta adi menak ba santari te ko pas ka santari honors te ko graduate kan sorkari doftor re chakri ko jamet gaya WB ASECA te ko jam kada emon ki sorkari doftor kore ho jaha miscellaneous chakri ba clerk kore ho nyam ko jamet gaya noa do emon kono bepar do banua je bai nyama jehetu valid degree kan tabuna se noa do ini lekatin liya noa do kono cinta na je bang kana nyam gaya kono kono अच्छा अच्छा अड़ी आयमा सरहाव और नोडे आ कटिंग लई तोराया जे 2012 साल रे पश्चिम बंग सरकार मेटन सर्कुलेशन जारी लेदाय जहां रे उनी लई केदाय जहां इलाका रे 10% संताड़ मेना कुआ जहां ब्लॉक रे 10% संताड़ मेना कुआ ओना ब्लॉक रे ना सनाम ऑफिशियल कामी ओना दो संताड़ी लैंग्वेज से संताड़ी पारसी ते कराव गानोआ से संताड़ी पारसी रिया व्यवहार गानोआ मेनखान दुख रिया कथा नित हबिते नोआ बांगबोन व्यवहार दा मेनखान व्यवहार रिया सरकारी आदेश मेना कदा नोआ दो आदि सारी कथा कना सरकारी आदेश तो नोआ गे ताहे कना किंतु पश्चिम बांगला पनत सेमलेट दो नोआ ते संतुष्ट बानुइया आदे दो ओंडे ले लई कदा चिठी होले एमलेट गया आरहो ना रिमाइंडर दले एमा जे ओना 10% क्राइटेरिया दो दोहो दो बाय गानोआ ऑफिशियल लैंग्वेज दो ऑफिशियल लैंग्वेज ओना 10% 20% ना चिदा कथा राकाब कना जहां रेगे पश्चिम बांगला रे संताड़ी ते आम कामी चालू हुयो तमा कारण दो चेत जेहेतु ऑफिशियली नोआ दो एक्सेप्टेड लैंग्वेज काना एवं नेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज काना केंद्रीय भावे एबार तो नोडे तो नोंकान कथा तो बांग काना जहां 10% संताड़ बानु नोडे दो नोआ कामी बांग चला कथा तो नोंका काना ऑफिशियल लैंग्वेज दो ओना कान गया जे ऑल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन should be published in national language nationally recognized language জাতীয় স্বীকৃত ভাষাতে ওনা কিন্তু নোয়া গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন এম হইতে ওনা লাগি তো গভর্নমেন্ট অর্ডার তাহে দরকার আর আবো নোয়া যাহা কলি করে যাহা 10% অনেক কো করাওয়া কিন্তু নোয়া তো অপোজ হই কানা যে বাং সারা পশ্চিম বাংলার গে গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন মানে ইংরেজিতে বাংলাতে যেমন হইুক কানা সাথে সান্তাড়িতে হইুক মা বাড়ে ওনা দো আবো দাবি এবং নোয়া দো এটা সংগঠন কোন আবো দাবি দরকার কানা সরকারি যত রকম নোটিফিকেশন ওনা সান্তাড়িতে হওয়া দরকার এখানে আবরেন তো কমসে কম ইন্টারপ্রিটার ওনে কো জাম কো আবন মনে কামে কোর্ট কচেরি রে ওনে সান্তাড়ি না মানে অনুবাদক কো দরকারওয়া তো ওনে হো পোস্ট ক্রিয়েট তাবনা গভর্নমেন্ট বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট রে ওনে হো পোস্ট ক্রিয়েট হওয়া আর নোয়া তো আবো দাবি হই তাবনা এমন কি ইন্টিলে নোয়া আবো দাবি দরকার কানা মাঝে মাঝে কি বন দাবি বাড়ায় দা কিন্তু ব্যাপক দাবি বাং হই কানা যে সান্তাড় को आकोआ एलाका करे विशेष कायते किंबा पश्चिम बांगला रे जहां जहां रे सांगे मेना बोना गवर्नमेंट साइन बोर्ड को हो सानताड़ी ते ऑलचिकी ते ओंडे जाते अलगोक मा नोआ आबो पाहता के आबो ते डिमांड होय ताबना देखो तो निजे ते बाय मामा सरकार हाय ते बाय करा तार आबो डिमांड होय ताबना नोआ दो ओनाते आबो दो नोआ ऑफिशियल लैंग्वेज ना बेनिफिट आबो हताव होय ताबना एबं हता लगी दो आबार आबो आगे दायित्व दो बेसी कना माने सानताड़ा आरकी नोना कना कथा अच्छा अच्छा अड़ी आयमा सरहाव अड़ी गणमान कथाम लई के तबना सानताड़ी पारसी दो नितो दो टोठाकीय पारसी दो बांग कना नोआ दो मेटन जातीयरी पारसी कना नेशनल लैंग्वेज कना संविधान स्वीकृत मेटन पारसी कान तबना तो सनाम लेकान सुजोग सुविधा जहां तिना सरकार मेना जतो गे नाम लेक कान तबना अड़ी आयमा सरहाव और तेहेजा गलमाराव आखड़ा रे सेटेल लेन सनाम गंके कोगे गुणमान जोहार और सरहाव चाल काते तेहेजा गलमाराव दो नोडे गे मुचाद हुयुग कना मा मुचाद रे सनाम को जोहार अच्छा जोहार गे ठीक है